Oublié o de ato bidon kengene na alini kalo civil labante abado ka fo jamana ere ko kechugo ani muso ka hake sabatili lanyinu o yato amaseka lada ulatle kalo temenina nga unata be aya nyini bi ka kene kengene sigi o digile no mina wala saka seka muso ngana kengene ala bi muso demiseni ngana muso miya do ka fo ko muso yate moneye muso mi ya don ka fo ko demiseni ate mo chie muso mi ya don ka fo ko muso ya ye jamana de ya nyumandi ko muso dia ye faso jodi o da to bi anye wele bla anka shifila kadoma muso ko chama meni kuna de ne ta don ka fo mena abla mina kele mi kono ba samba do ka fo son mi wari nyina bo bara ina ba fa ma comptabilité ayo kalanke sisa abe sanfe kalanso la kal dokotoroya digi ngona tabe abe karamoya fana na demisen shifin chaman kuna kulu dege kumaka nyumona kulu dege akli nyumona kengene ala kulu dege ukaseka akli laudi kaseka competition ni faso kuna kumabo yo chama bi muso chesirele oye Jeneba Sagarade muso chesirele jam kay mum laben kala si awma kalo sibir laban nega kan ta kata se anyeta ani flama abe kuma muso munun be nuka kalamenaw ye u ka baraketaw kondana barama bo barala bara bela jilin kudu muso demsen ba ko yoro la walma makoro mum kesirlendu amala kodon abu fe akala kodon aw kana siga abse kan wel nega julusra la 60 82 29 29 muso kesirle abe laben kala si awma abulam suno dem su fe kumbaba avec ma radio liberté fian sraw fe bi kono to an wolonvla to mi wolonvla fian suru musoya anga muso famia sa imana ke fem fenye de nyala isabu bora ambalma radio liberté la me bon ana ambalma LTV flavor ambo fo ko wala imando ka fo salam alaikum oni jo o bismillah aka musoya je mun kan kene kan aya famia ka fo na ka ya mawya ibini alaka je ambe na muso ya ka muso chesigile kene ambe na ukengane ni sigibi na ambalma muso na demso no e Jeneba Sagarai nga amado ka fo muso aleteta cheko che ufana teta muso ko ode atu anye Jeneba Sagara wele nga sababu nyuma mi fana Jeneba Sagara la se ama no ye ambalma ke do ni be kwa makumu Mohamed Kulubali anya ale fana wele kana ba sambe Jeneba Sorosra minka Abdou Dasera masisa jingolla ambe Jeneba Sorosra minka oye nyina jonjon femme d'ambition ale de ata nga mi be femme d'ambition si ka don ka foko mali demisen shifina kaw ku fana aklibe fasola ku aklibe fasoka nyetala ku aklibe uyera ka nyetala mami fana bo kene sigi sanwosa ku bla nyogon dana anga se ku la ko don oye Mohamed Kulubali de kongunu te sanso jogo okuma da to bi fana aya nyini ka Mohamed Kulubali ale na ma studio kono na so folo ka se ka fana wele kana akakanga kamale ni sara kerengani ambese ka jonjo no mi fana mabi ka yira ka fo muso ka nyeta belebele mali kono aba fala ka obulu ba sa oba don ka fo on te ka fosie fan fa okason on te ka fosie fan foche okason on te ka fosie fan balmake okason o de atu amba nyini kuma be cheoche na be mali kono abe mali koka mi chesele no muso ka nyeta la mi afam nya ka fo muso adama deni anga se ka ofana la kodon oda to alini Muhammad Masea ambaka jonjon ambo fana kenebla soni ni ala sonama obina yesu jo konnana kamale anisara
kamalen ni sara ye musoya ka jamukan ye kamalen ni sara bi cɛw bisimila minnu si b'a daminɛ san 25 la ka taa o ni sana cɛ minnu bɛ musow tɔpɔtɔ ani k'u ka hakɛw lafasa kamalen ni sara cɛ bɛ aw ka yɔrɔ la minnu si b'a daminɛ san 25 la ka yɛlɛ a bɛ musow ka hakɛw lafasa a bɛ u tɔpɔtɔ aw kana siga a y'an wele nɛgɛjuru siraw la 60 82 29 29 walima 70 30 60 30 kamalen ni sara saramaya dan ye da ye Buruja nyuma sɔrɔ ye kayirale di den ɲuman sɔrɔ ye barikale di jɔn kala tantu Ala barika ni mun ye kulubalikɛ jansa ye hali n'a ma se studio kɔnɔ yan nɔ kulubalikɛ n'an falakaw n'an an balimakɛ n'an furusɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u cɛsirilen don musow ka ɲɛtaa la muso denmisɛn muso cɛsirilenw muso kɔrɔbaw ko denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ cɛ o cɛ n'a y'a dɔn k'a fɔ ko muso ye adamaden de ko muso ye fasojɔlan de an ka foli bɛ u ye nin waati in na an bɛ foli bila an ka kamalen ni sara minnu fana bɛ studio kɔnɔ barisa u b'a dɔn k'a fɔ musoya jɛmukan émission ale ye adamadenya jɛmukan de a bɛ lase ni an balimakɛ caman de ka dɛmɛ ye ne kɔni ye kuma lasela dɔrɔn de an bɛ foli bila yɔ nin wagati in na n fa ma n'o ye alimami samoyi ture ye ale min yɛrɛ fana sɔnna ka jɛmukan in bisimila radio liberté ni LTV kan an ka foli bɛ a ye nka bi jɛmukan in a bɛna lase n'an balimakɛ caman ka dɛmɛ ye an bɛ Abu Magaraga an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn barisa u b'a dɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi Abu cɛsirilen don musoya jɛmukan bɔlɔlɔw sira fɛ ale de bɛ an ka technique assistant na bi aw bɛ k'an lajɛ Facebook kan musoya page o ye MUSOYA an bɛ direct la mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan in aimer aw k'a partager bɛɛ ka bɔ a kalama Abu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o bɔra yen nɔ n bɛ n fa tɔgɔman fo Mamadu Berté aw b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni kunnafoni fɛn fɛn bɛ bɔ anw yɔrɔ ka taa aw yɔrɔ o ye Mamadu Berté ale ka baara ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a Berté Manemo ye k'an yɛrɛ bɛrɛbɛ studio kɔnɔ k'a lajɛ ji tɛ dɛsɛ an na kɛngɛliba tɛ dɛsɛ an na kafe tɛ dɛsɛ an na an bɛ Mamadu Berté an b'a fo la kosɛbɛ kosɛbɛ ne karamɔgɔ Abdou Touré ale fana bɛ studio kɔnɔ nin waati in na an ka foli bɛ a fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a dɔn k'a fɔ seereya fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔna na k'olu sigi sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɛ kumakan duman min yɛrɛ fana ni ne bɛ se k'o fɔ bamanankan na o ye Abdou ka baara ye n b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a Touré an ka LTV la jabaraninw kan bi an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo aw b'a dɔn k'a fɔ musoya jɛmukan k'a daminɛ sini kari fo ka se araba sɔgɔma ani sufɛ an bɛ bɔ aw ka jabaraninw sanfɛ mɔgɔ min bɛ LTV équipe la bi o ye Jakarija Dambele an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc ale ye Deo Kare an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an tila nin y'a ye siɲɛ fɔlɔ ye ka jɛmukan in ta an ka foli bɛ a ye ani LTV équipe bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ni balimakɛ n'ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ jo la Mamadu Ɲagado DJ WhatsApp muso cɛsirilen jamukan ye mun bɛ labɛn ka lase aw ma kalo sibiri laban o sibiri laban nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a ɲɛ 12 ma a bɛ kuma muso minnu bɛ yen n'u ka kalanminɛw ye u ka baarakɛtaw kɔnɔna na baara ma bɔ baara la baara bɛɛ lajɛlen ko don muso denmisɛnbaw ka yɔrɔ la walima maakɔrɔ mun cɛsirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana siga a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la 60 82 29 29 muso cɛsirilen a bɛ labɛn ka lase aw ma aw balimamuso n'aw denmuso fɛ kunbaba a bɛ tɛmɛ radio liberté fiɲɛ siraw fɛ 97.7 7 fiɲɛ suru musoya an ka musow faamuya sa an ka foli bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ka tilajigin kɛ k'a fɔ bataki sira olu dayɛlɛlen don nin waati in na ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka bataki caman u bɛ se k'o kɛ nin waati in na bataki sira fɔlɔ o ye 82 29 29 29 60 82 29 29 bataki sira filanan o ye 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira sabanan o ye 50 39 96 96 50 39 96 96 ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali tɛngun an ka bi muso welelen na n'o ye an ka muso cɛsirilen Jɛnɛba Sangara ye ou bien hakilina dɔ b'u bolo k'a fɔ nin jɛmukan in na walima u yɛrɛ fana b'a fɛ ka muso cɛsirilen dɔ la kodɔn u ka sigida la u bɛ se ka bataki caman ni numéro ninnu na 70 30 60 30 50 39 96 96 60 82 29 29 ka tilajigin kɛ k'a fɔ an bɛ Facebook fana kan bɔlɔlɔw sanfɛ nin waati in na musoya page o ye MUSOYA mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw kana ɲinɛ ka jɛmukan in aimer ka tila k'a partager mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama Jɛnɛba ka kɛ misali ɲuman ye a ka se ka dusu don cɛlakaw ani musolakaw an denw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ
tiɲɛ na da kan ye tiɲɛ ye nka i bɛ min fana kɛ i da kan na o bɛ i yɛrɛ bolo denmisɛnninya a tɛ mɔgɔ tiɲɛ sɔɔni an bɛna an ka muso cɛsiri wele kɛnɛ kan aw yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ani mɔgɔ min b'a la bi tiɲɛ na ani foli ka kan musɔrɔ camanba o de bɛ a kunna k'an ka muso cɛsirilen Jɛnɛba Sagara bisimila kɛnɛ kɔnɔna na bi k'aw ka ɲininkali tɛngu a la o bɛna kɛ aw balimamuso n'aw denmuso denmisɛnw tanti ne yɛrɛ kumaba fɛ. Émission musoya ye jamukan ye min bɛ kuma sigida taabolo kan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sigi bɛ se ka diya cogo min mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ɲɛsin fasojɔ ma musoya jamukan ye adamadenya jamukan ye mun bɛ labɛn ka lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a 12 ma segin bɛ k'a kan o waati kelen na karidonya fɛ ani arabadon wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 19 na. Émission musoya bɛ labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'a denmuso fɛ Nbaba Radio Liberté fiɲɛ siraw kan 97.7 fiɲɛ suru musoya an ka musow faamuya sa. Jɛnɛba i ni ɲankuma i Sagara ça va dɔgɔnɔkan na n b'i fo cogo jumɛn Sɛwɔ o kuma n b'a fɔ n ko Sɛwɔ dɔgɔnɔmuso ça va bien tu vas bien alhamdulillah i bɛ se k'an lamɛnbaaw n'an kanubaaw maa maaw bɛ k'i filɛ nin waati in na i bɛ se k'a f'u ɲɛna Jɛnɛba Sagara bien k'an kɔni y'a caman fɔ i kan Jɛnɛba Sagara ye jɔnni de ye. Jɛnɛba Sagara ye étudiante ye dɔgɔtɔrɔkalan na a b'o kɛ a ye DUT sɔrɔ jatebɔ la u b'a fɔ o ma ko finance comptabilité kosɛbɛ o ni a ye denmisɛnnin dɔw dege kuma na u ka taa Mali représenter dugu wɛrɛw la o ni a yɛrɛ de la ka Mali fɛnɛ représenter dugu wɛrɛw fɛnɛ an b'a dɔn kɔni a bɛ fɔ min ma ko oratrice compétition la e kɔni de kɛ ka muso fɔlɔ yɛrɛ ye farafinna bɛɛ tɔgɔla ni ma fili awɔ donc an b'a dɔn k'a fɔ bi kɔni a tɛ kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ an ka muso cɛsirilen bɛɛ na kumakan mɛn fo kumakan cɛ ɲi parce que ale yɛrɛ ye dege karamɔgɔ ye min bɛ denmisɛnninw accompagner k'u bɛrɛbɛn u ka se ka kuma ka ɲɛ Jɛnɛba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a dun yira la k'a fɔ k'e tɛ an san 25 24 a ka ca a man ca nka i n'i ka san 24 bɛɛ ka comptabilité kalan kɛ k'u ban ka sɔrɔ sisan tuguni i ye sanfɛ kalanso fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso kalan ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ boli kalan min a fitinin ye san 6 san 7 e ma siran k'o si daminɛ e yɛrɛ ye denmisɛnninya kɛ min i kɔrɔbayara min i ye école jumɛnw kɛ fo ka se bi ma. ne kɔrɔbayara Mali la n ye école duguma école la n ye Cendrillon de kɛ Cendrillon o bɛ Falajɛ i ye première année daminɛ awɔ n y'o kɛ kɔfɛ n nana Lumière la o bɛ Kalabankura kɔfɛ n ye lycée Birgo kɛ lycée Birgo kɔfɛ da n taara médecine na olu sanfɛ ka sɔrɔ ka sup management kɛ jatebɔ la donc k'i to école médecine na i tɔgɔ sɛbɛn sup management fana na en même temps awɔ n y'u kɛ ɲɔgɔn fɛ de donc ne kɔni b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ kɔni hakili bɛ farikolo kɛnɛyali la nka jatebɔ kɔnɔ o kɔrɔ k'i hakili bɛ wari caman na ko ne tɛna anw kɛ jagokun de ye Jɛnɛba mun y'a hakili jigin ka taa jatebɔ fan fɛ comptabilité fɛ comme a fila fɛnɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ organiser ka ɲa a fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ je pense qu'o bɛ caman de fara ka kow kan parce que hali ni kɛra dɔgɔtɔrɔ ye bi f'i ka dɔgɔtɔrɔsow fana dayɛlɛ i ka dispensaire dayɛlɛ nka ɲɛ b'a la o n'a ta bɛɛ i bɛ entrepreneuriat i bɛ k'o fana ɲɛɲini kɛrɛfɛ entrepreneuriat ni an y'a ye avec femme d'ambition i y'i cɛsiri ka concours ni k'a ta parce que aw mɔgɔ 10 de kun don a ba ɲɛna ko mɔgɔw kun bɛna se ale da kun bɛna se ka don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna donc ni 3e édition ye femme d'ambition ni e n'i ka projet e ka hakilina ni kun bɛ furufuru de kan an ka furufuru kelen a bɛ se k'a bayɛlɛma cogo jumɛn an bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo jumɛn sɔrɔ cogo cɛɲi na e ka baara kun bɛ o de kan nka ni femme d'ambition ye aw bogotigi joli yɛrɛ de kun b'a la a daminɛ na yani final ka se an 300 personnes de kun don 300 awɔ 300 de tɔgɔ sɛbɛn a la olu de tɔgɔ sɛbɛnna a bɛɛ ye musoman a bɛɛ ye muso alhamdulillah o bɛ mɔgɔ hakili sigi kɔfɛ mɔgɔ 10 de taara finaliste la o 300 la aw 10 awɔ an 10 de taara o senfɛ an ye activité caman kɛ an taara mɔgɔbaw fɛ yen nɔ u ye kuma caman ɲɛfɔ an ɲɛna o kɔfɛ de an sɔrɔla ka taa institut français la ka final kɛ o final senfɛ a fɔra ko n gagnera
vraiment bi fo ki wala mando mote anonga ne ere kunye nyina émission marani ba fo ka wala mando tiena anye demise minunye botiki tai amese ka fo ka aklina kun kai Geneva kun tene ka favorier mais jury de Geneva ta parce que yo ko chamaye ala jury ere nyema minu kumbe sugandilike ulu nyema ere ka kuma kan bambula ni ala sona mena lateme nga mi ere kun jara ne ko sebe parce que nya ya ande muso do kumbe ka bara ke ko an koka bedu ba do ko an ko gele ya ye mini anye ali zonzani ne ta lapin anya ye do fana be zonzani de mara kasi ka zonzani sogo na agolo kulube fere anye do ye uluta kunye anga babi njiu na anga usula nyuma kayi muso ane ere de muso no ye kamara muso ye donc vraiment projet chama de kumbe ala mais jour sona ko Geneva sagara kale de ka projet kumbe beta sans faire okuma ba nyini WhatsApp ni watina akanga témoignage folon no ye jour ka présidente madame Keita Fatmata Sango akaka kuma kan kala ale mi so ka fo ni femme d'ambition yere projet ka anu ye nyokon dani u ya jate mine chuga mina ambeka je angola me ka kila jinge ka fo be musa je ngani la jela ni watina kene kala yana no ye muso ya ka muso chesirle ani ambalma muso na ande muso Geneva sagara ale de be kene kambi ni shifina kalo na be docteur so kala na wona tabe anda sera mai kala chama fana ke ngabi kengere ne ala nyata parce que ay jonjo miso abe farafina be kuna wulo abe mali be kuna wulo anga Fatmata Sango madame Keita anga le ka kuma kana ne togo madame Keita Fatmata Sango ne kunye programme na togo femme d'ambition du Mali au jury présidentiel jury kalfala na amogo duru pour que anga se ka tesrile nunu bonyona demseni muso bonyona munu ye kere bara projet tigui aywa anyanga bara ke mu kanga nyefo c'est que point mon diru ma ku bonyona o kun klalendo flade clanche folo o kun uyuka notu ye no buka bara wira uye bara munke bara tabolo ya ke chugodi bara nyana chugodi o noti udiru ma yani final yere donche oye kalo flying konnana uye fenfeke uye chesiri chamanke organisateur olu ye formation kukun olu ye uni mogo chamanya ira nyogona uye uni mogo baw ira nyogona munu be kenyere ye baraw konnala uye fenfe o tabolo ye uka projet be se ka nya chugomi uyu olu dige olu baraw chamana donc o noti udiruma kalo flying konnana noti clanche doin o kera soirée yere do uye bara yira bela ye no ye uka projet yere muye no ye projet be nya fo chugodi no ye fana anga tabia unanga Mali culture tabolo ye u beyu ka uboyro malila o culture wira bela ye no donc ko nuka projet do nyongona ka nya fo mo ye ka yira bela donc o baraw fana konna na critère chama ko mambulo o noti u fana diruma donc noti kunye ni fla farale ne nyonka aywa noti farale nyonka mun kan ga fo fana c'est que projet numbere kun kan agelera ko sebe ku bonyona mais amana ke chugo compétition mana ke drum do be bonyona do be ke donye donc afora kanga saba munu be benye koko lu bonyona toula donc saba nununa Geneva sagara de ka point charani be aka point chara kalo flan nu bara konna pointa aka point chara final yere choufela fana point una o koni kera unanimité yere di sosolima do la fe imana ke femfenye dinyala isabu bora aman kanu mana na be ba bela jele fo kasinga ngam so chesele fana fo mama ka seria benateme abuna seria chama me Geneva sagara ka doka fo ali klongela ni mafakati Geneva bi dan klongela ambe anga muso chesele ambi fo ki wala mando o ka jury nyemo madame Keita Fatmata Sango ne ere de ronido en même temps les muso chesele baye Mali kono ale ere de kera malien muso fo la minta ka fo Maison Blanche la ka Barack Obama ye kan kuna wolo donc anga foli be aye kosebe ni ala sona mena ere tani kenenka Geneva Fatmata da serama o ye kalo chama ke nyogon fait préparation ni fona ko ulu bela e kume nyefe ay be se kan fanya na wa mo yeli ko fe ay activité du monke e be gele asoro a kalo saba imbagala wa
e gɛlɛya sɔrɔ a la gɛlɛya dɔɔni yera la misali la déplacement ninnu des fois a ma nɔgɔn ni moyen de déplacement t'i bolo ka taa yɔrɔ janw na a ma nɔgɔn n'o tɛ an ma problème ba y'a la an ye activité caman kɛ président du jury yɛrɛ an taara ale fɛnɛ fɛ yen a ye kuma caman fɔ an ɲɛna a y'an ka projet améliorer an taara API la agence pour la promotion des investissements kosɛbɛ an b'a ɲɛmɔgɔ photo fo kosɛbɛ an taar'o la an taara madame Kulibali ka ferme na labɛn komi labɛn projet yɛrɛ tun b'a la an taara yen fɛnw lajɛ awɔ an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Mamadu Sinsi Kulibali fana fo ale ye kamalen ni sara ba ye a bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ an taara Shoprite la ok an ye video conférence kɛ ani Nabou Fall an bɛ Nabou fo Côte d'Ivoire an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ an taar'o la an ni Bilali fɛnɛ business plan an bɛ Bilali fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a diko an taara salon spécifique la ok spécifique ka tɔgɔ fana na ka tɔgɔ kunkolo dilan yan olu ye manicure pédicure de k'a kunna wa olu ye mun de kɛ an taara a y'a ka parcours de ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a kɛ cogo di pour que ka na entrepreneuriat daminɛ a y'a misali caman ye an ye caman ye o fana ye dusu dɔ kɔnɔ ka taa fɛ alhamdulilayi fɛn min ye fofo dɔgɔ min Abdou ko fofo dɔrɔn tɛ dɛ ko fofo dɔrɔn fofo ka so fofo ka aéroport ale ye o projet de sigi hakilina jumɛn na ani nin ye yɛrɛ dun tabarakala i ye pɛgɛlɛ ye dɛ mais ɲɛ b'a la ko dumuni duman ka di ye dɛ mun ye hakilina jumɛn na ni e ye e dun tu gardes la ligne ni fofo fɔ ale b'a fɔ a tulu ka ca n tɛ se ka fofo dun a tulu ka ca hakilina jumɛn na ne ye ni fofo ko in na bon komi furufuru ka di ne yɛrɛ ye a ka di ne yɛrɛ koyi i mana sama sɔgɔmada in na fofo la ne yɛrɛ ma da kan ne bolo k'i bɛna n'a ye an bɛ se k'a sigi plateau kan k'a déguster bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ni fofo in parce que ne ye min nɛnɛ centre culturel français la don su o kun ka di dɛ donc a fofo ka di awɔ furufuru ka di ne ye n y'a jateminɛ ko furufuru ka di maliyɛn caman ye o sen fɛ n'i taara furufuru sanyɔrɔ la n baw ka hakɛ to tuma dɔw u bɛ siman papier ta k'a gosi yɛrɛ ɲɛna fo a poussière bɛ wuli ka tila ka furufuru k'o la k'a d'i ma furufuru ja fɛ i b'a san i b'a dun mais tiɲɛna tuma dɔw a ka gɛlɛn o sen fɛ fɛnɛ ko n ko munna n tɛna essayer k'a développer yan'an k'a kɛ siman papier kɔnɔ k'a kɛ minɛn kɔnɔ minɛn jɛlenw kɔnɔ n'i tilal'o la i b'o fili wa n'i y'a fili c'est biodégradable a ti jamana nɔgɔ miiriro sen ne fɛ ka furufuru dɔrɔmi idée sɔrɔ ka taa n'a ye femme d'ambition na sisan nɔ e ye mun de fara i ka furufuru kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i da sera a ma k'a fɔ anw bɛ fɔlɔfɔlɔ n'an b'an ka furufuru san k'a kɛ kun na an bɛ siman papier gosi dɔrɔn ka k'a la e ta ye jumɛn de e ye mun de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka furufuru dilan cogo parce que ne ye min don o don a bɛ komi o sukaro kun man ca sukaro kun bɛ dɔ la a kun tɛ dɔ la est ce que i m'a fɔ fana i kɛtɔ kun ka produit ye k'a fɔ ko hali jabɛti bɛ mɔgɔ min na o bɛ se k'e ka furufuru dun donc danfara jumɛn bɛ ta ni tɔw ta cɛ min tɛ a lasago minɛn gansan ye ne ka furufuru bɛ kɛ minɛn kɔnɔ minɛn jɛlen kɔnɔ minɛn datugulen kɔnɔ fiɲɛ ti don poussière ti don a la a bɛ dilan tulu la tulu mun ti mɔgɔ kɛlɛ huile d'arachide ninnu tiga tulu huile de tournesol a bɛ k'olu la olu ye tulu ɲuman ye nka situlu in fana dun ka di dɛ dɔw ye situlu fosi t'a la komi situlu fana tiga tulu ou bien fɛn min ye tournesol ye bɛnɛ de ye donc bɛnɛ tulu i b'o fana ta olu kɔni tubabu y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛnɛ tulu ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ sisan nɔ a dilan cogo la dun e ta ye ɲɔ ni malo de ye wa ɲɔ gansan de don wa i bɛ farini k'a la wa ou bien o ye gundo ye o bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ɲɔ b'a la malo b'a la mais an yɛrɛ bɛ fɛn dɔw fara kan an tɛna o fɔ yan sinon jabɛti taw fɛnɛ an bɛ dɔw dilan an tɛ sukaro fosi k'o la pour que jabɛtikaw fɛnɛ ka se k'u ta sɔrɔ a la alhamdulilayi fɛn min ye nin fofo dɔrɔn nin ye a tɔgɔ in dun fofo dɔrɔn e ye tɔgɔ in hakilina sɔrɔ cogo jumɛn n ye sigi miiri la n ye tɔgɔ caman sɛbɛn mais n selen furufuru dɔrɔn ma dɔrɔn n y'a dɔn ko tiɲɛna n k'o de ka di n ye ok fɛn min y'i terilakaw ye sisan nɔ barisa e ye npogotigi ɲuman ni ye tabarakala i élancelen don i kan i hakili ka di an y'a ye k'a fɔ i ye comptabilité i y'o DUT i y'o sɔrɔ i bɛ sanfɛ kalanso la i b'o 5e année na donc a ka ca ala fɛ san 2 i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye nka o n'a ta bɛɛ
ma taa i yɛrɛ fisaya k'a fɔ i jɔlen ne famadeni ko bɛ kan ɲi nɔ a ma se n ka yɛrɛ bila nin baara ninnu na papa ka ko ka ɲi ne yɛrɛ bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun hakilina jumɛn ye bila n na k'a fɔ malgré k'i ka diplôme bɔ b'i bolo i bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma fana i bɛna kɛ don dɔ la nafolotigi fana ye parce que n'i ye kalan ɲɛnama kɛ an bɛɛ man kɛnɛ Mali la yan banabagatɔ tɛ dɛsɛ o bɛɛ la e y'a dɔn cogo jumɛn k'e k'a fɔ k'e kan ka nin kɛ terimuso dɔw ma o mɔkɛ b'i la e ye cɛ jɛnɛba ye fana sa fufu fana i bɛ k'an kilasi bin dɛ mɔgɔw m'o kuma fɔ tiɲɛna o caman fɔra mais n'i dalen b'i ka i bɛ fɛ ka mun kɛ n'i dalen b'a la n'i fɛ a bɛ marcher n'i sɔnnen don a ye n'i y'a kɛ a bɛ marcher sinon a daminɛ na o caman fɔra mais bi na a caman bɛ k'u dalakan falen mais i yɛrɛ ka so kɔnɔ dun an kɔni i fa ka kumakan b'an bolo i kɔrɔ ni dɔgɔ ani ba o m'a fɔ jɛnɛba i bɛna mun fana fara nin kan i bɛ école médecine minɛ i tɛ tulo la fɔlɔ somɔgɔw yɛrɛ t'a dun u m'a fɔ ko jɛnɛba i bɛ ko caman kɛla ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw i somɔgɔw yɛrɛ mi découragé teriw ta kɔni b'a dɔn olu bɛ lɛn parce que u b'a fɔ k'i b'u classe bɔ bon cɛw bɛ taa présenter nin bɛ furufuru de fɛ furufuru fana jɛnɛba mais somɔgɔw dun bon somɔgɔw m'an découragé olu t'a la olu b'a f'i ɲɛna de nin ka ɲi nin ma ɲi mais n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka nin kɛ i bɛ se k'a kɛ n'i ye résultat mun y'a la i bɛ leçon sɔrɔ o la alhamdulilahi rabil alamina ko an balimakɛ n'o y'an ka kamalen ni saga ye Mohamed Kulubali k'a ye studio sɔrɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛna bisimila kɛnɛ kɔnɔna na ala tɛmɛ an b'a ɲini WhatsApp fɛ a ka Fatumata Sango ka témoignage filanan Madame Keita a ko k'a la nin waati in na ale ye min sɔrɔ k'a fɔ Jɛnɛba ka projet kan témoignage 2 mun de la sisan ni npogotiginin tanw na u ye fufu drone Jɛnɛba ka projet u y'o de suganti ka jɔnjɔn di o de ma ni femme d'ambition édition 3 2020 an bɛ foli lase an lamɛnbaaw n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ LTV kan nin waati in na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ k'an ta Facebook kan an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo musoya page o ye MUSOYA Batakiw fana bɛ nalen an b'aw fo sɔɔni bɛ se bɛna Batakiw kalanni daminɛ ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka ɲininkali tɛngun Jɛnɛba sagarala an ka muso cɛsirilen walima kumakan dɔ b'u bolo k'a fɔ Jɛnɛba kan walima u fana b'a dɔn ka sigida la muso dɔ bɛ yen nɔ siko tɛ a la a cɛsirilen don kalanko tɛ a la a k'a cɛsiri dɔrɔn a yɛrɛ ka se k'a dahirimɛ ɲini a k'a dɔn k'a fɔ ko baaralankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen ko muso fana jɔyɔrɔ ka bon fasojɔ la kosɛbɛ n'o bɛ aw ka sigida la k'aw b'a fɛ an k'a lakodɔn aw bɛ se ka bataki ci an ma 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira filanan o ye 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sera sabanan o ye 60 82 29 29 60 82 29 29 Fatumata Sango ka témoignage filanan an k'o kala ale ka projet n'o ye furufuru dɔrɔn ye projet in déjà projet in ye projet ɲumanba ye kɛnyɛrɛ ye projet ɲuman don mais projet don fana parce que projet in ye Mali yɛrɛ ka fɛnw bayɛlɛmani ye donc n'i ko bayɛlɛmani a bɛɛ bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan donc an yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na an mago bɛ dumuni minnu na n'o ye furufuru ni beɲew ni fɛn caman k'a dilan ni an yɛrɛ ka fɛnw ye k'a dilan ni an yɛrɛ fɛnw ye a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ o ye taabolo ɲumanba ye jamana ma ni jamana fɛn fɛn b'i sinsin o kan ka fɛnw bɔ an yɛrɛ fɛ yen k'a bayɛlɛma ka tila ka a bɛn mɔgɔw ka hakɛ ma ni mɔgɔw mago ma o ye taaɲɛ de sira ye filanan la kɛnyɛrɛ baara yɛrɛ de ka ɲi jamana ma parce que a bɛ jamana taaɲɛ mun na ale de n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ bɛ kɛ faama jamana ye ko wari bɛ créer jamana kɔnɔ wari n'u b'a fɔ a ma richesse création de richesse o bɛ bɔ kɛnyɛrɛ baara de la o ye fɔlɔ ye filanan kɛnyɛrɛ baara de b'a to chômage n'o ye baarakɛbaliya ye o bɛ kɛlɛ parce que n'i ye kɛnyɛrɛ baara kɛ i b'i ka entreprise créer i b'i ka projet kɛ projet bɛ taa ɲɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ far'i kan mɔgɔ kelen mɔgɔ fila f'a bɛna caya don dɔ la donc kɛnyɛrɛ baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kɔnɔna la an bɛ organisateurs fo n'o ye femme d'ambition du Mali ye n'o ye Mohamed Kulibali ye mun ye programme in dilan a cɛsirilen don kosɛbɛ Mali ɲɛtaga kow la ni programme in ye Mali ɲɛtaga ni développement yɛrɛ de programme de ye ka denmisɛnnin musomanw minnu bɛ fɛ ka kɛnyɛrɛ baara kɛ k'u dɛmɛ k'u former ka baara in ɲɛ yir'u la a bɛ kɛ cogo di pour que u ka kɛwalew ka sabati u ka projet ka se ka sabati ka sigi sen kan a ka se ka kɛ entreprise yɛrɛ ye donc voilà raison minnu y'a to Jɛnɛba Sagara ka projet kɔni a tɛmɛna point kunda tɔw bɛɛ la a ye baaraba kɛ kalo 2 in kɔnɔ
wa su kelen in kɔnɔna na a ye baara fɛn fɛn kɛ a ye sans faute de kɛ a ka baara la a ma fili u ye projet présenté siɲɛ 2 de a ma fili hali siɲɛ 1 a ka présentation bɛɛ ɲana a ka fɛnw bɛɛ faamuyara kosɛbɛ wa projet yɛrɛ furufuru dɔrɔn ni a bɛ furufuru ni fɛn caman bayɛlɛma ni Mali dumuniw ye ka a feere donc o feereli yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ kɛ minɛnw de kɔnɔ o minɛnw i mana n'a san a bolo i n'o minɛnw bɛ taga a minɛnw dilan cogo cɛ ka ɲi a présenter cogo cɛ ka ɲi n'i y'a ye a b'a nɛgɛ don i la k'a sɔrɔ hali ma dumuni yɛrɛ kɛ kɔfɛ n'i y'a dun o de fana ka ɲi ka tɛmɛ ye ɲɛna yɛrɛ kan wa i t'a dɔn donc projet in yɛrɛ pɛrɛlen de don ka ban y'a ye n'i taara jamana wɛrɛw yɛrɛ la i b'a ye restaurant baw bɛ nin ɲɔgɔn baara kɛ bon ale kelen nin niveau yɛrɛ la déjà ale sera ka se nin dilanni na ka nin k'a kɛ nin présentation fɛnw kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma packaging donc o ye fɛnba ye o ye tamaserew ye fana a ka cɛsiri a n'a ka jijali o b'a yira k'a fɔ a ka projet in bɛ se ka taa yɔrɔ jan. Musoya, n'i ye comprendre la femme. An ka musow faamuya sa, Ceci la radio Liberté 97.7 MHz. An b'a lamɛnba n'an kanuba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a tilajin kɛ k'a fɔ aw bɛ musoya ka muso cɛsirilen kɛnɛ kan an y'aw de fɔ n ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ɲuman ye k'an ka muso cɛsirilen lase an ma bi n'o ye Mohamed Kulubali ye an ka foli bɛ a ye Kamale ani Sara a yɛrɛ ye studio kɔnɔna sɔrɔ sisan nɔ ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɔra ka Madame Keita Fatumata Sango ale kɔni da sera projet ma nka mɔ yɛrɛ bɛ yan nɔ mɔ i Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an se bamanankɛ ma bamanankɛ na dɛ nin ye i san sabanan ye kelen don ka ni hakilina in ta ka se k'i balimamusow ni dɔgɔmusow ka se k'u dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ko jamana in bɛ taa ni muso ani cɛ ka dɛmɛ de ye hakilina jumɛn de ye bila ni femme d'ambition in tali la n b'a dɔn k'a fɔ i kɛtɔ k'a daminɛ mɔgɔ ko cɛ mun i yɛrɛ ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye sa an cɛlakaw mun b'i lase musow ma i bɛ se ka mun fɔ ka da o kan. Bon ne bɛ se ka mun fɔ c'est que ne bamuso yɛrɛ de ye muso cɛsirilen ye. Alhamdulilayi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Voilà donc ale de ye an lamɔ o cogoya la. Ale de ye Mali muso fɔlɔ ye mun kɛra général ye sɔrɔsiya la. Waaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Général Kani Jabate. Awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc voilà depuis ne fitinin ne yɛrɛ b'a dɔn ne kɔrɔbayara waati o waati ne kɔni bɛ fɛn dɔ kɛ ka musow fana encourager hali ne ka projet ka ca bon depuis fitinin ko bon kelen kɔni bɛ consacrer musow la ka musow encourager an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na fana ka wuli k'u cɛsiri a mana kɛ an dɔgɔninw ye an kɔrɔmusow ye donc ne bɛ se ka muso dɛmɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn pour que Mali in ka taa ɲɛ il faut que musow fana k'u impliquer socialement ani o entreprise u créer fana ka se ka mɔgɔ caman ta baara la o bɛɛ bɛ Mali dɛmɛ ka taa ɲɛ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn mo i ye muso a belebele ye mon général Kani Jabate je pense que bɛɛ b'a dɔn ani a dɔgɔmuso colonel Aminata Jabate an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko vraiment musow kɔni bɛ jamana jɔ de la f'a gɛlɛma yɔrɔ fɛn min ye mugu ni kisɛ yɔrɔ ye an bɛ colonel major ne ma sagara a ka foli fana bɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔni na kɔni vraiment muso ŋana caman bɛ yen nɔ minnu y'a yira na k'a fɔ ko muso kan ka wuli kami cɛw bɛ wuli cogoya min na ka jamana jɔ ko musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dusulangolonya ko de bɛ mɔgɔ tiɲɛ an b'i fo mɔɔw k'i waleɲuman dɔn troisième édition in na ale gɛlɛyara wa barisa i kun ye ne yɛrɛ ka marraine n b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na nka danfara jumɛn kɛra troisième édition ni édition fila tɔw cɛ. En troisième édition a ɲɛna ne tɔw ye min na komi an y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila sisan an ye erreur minnu kɛ san tɔw la an sera ka olu corriger sisan min kɔni ka gɛlɛn an ma ni événementiel yɛrɛ hali n'an ta tɛ événement dɔrɔn ye émission fana don parce que a bɛ bɔ télé ni fɛnw na mun gɛlɛya yɛrɛ événementiel la ɲina c'est vraiment coronavirus nana gɛlɛya don baaraw la dɛ voilà gɛlɛya don a la yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ caman bolo an bɛna annulé mais an dɔgɔninw musomanin ninnu vraiment y'u cɛsiri u la u ye u jija an tɛ se k'u bila an fana y'an jija fana kɛ kɔfɛ bon an ka crise politique ninnu ni fɛnw wulila o de tun kɛra yɔrɔ gɛlɛma yɛrɛ ye sponsoriw dɔw nana ka taa dɔw ma se ka na tugun mais bon an fana y'an jija an sera ka kɛ bon k'an bɛ bɛɛ fo an bɛ e yɛrɛ fo la marraine an bɛ parrain fo mun ye API Musa Touré mais an b'an ka sponsoriw bɛɛ fo yɛrɛ OL la marraine de l'automobile fɛn mɔgɔ sera k'an dɛmɛ an kɔmuso Fatumata Sango mun ye jury présidente ye depuis a daminɛ an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka mɔgɔ caman wele a ko la voilà donc olu bɛɛ de y'a kɛ ne troisième édition in sera a kɛ ka tila ka kɛ ka ɲɛ ne tɔw bɛɛ fana alhamdulilayi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɔ sisan nɔ i ka mɔgɔ tan in na saba de ye jɔnjɔn sɔrɔ
musoya jɛmu kan kɔni y'a ɲini k'a fɔ a tan bɛn ni ala ma ka jɔnya yira na a bɛɛ bɛ na studio in kɔnɔna na kelen kelen nka bi an ye kɛnɛ sigi ni mɔgɔ min ye o ye lauréate yɛrɛ ye ale min kɛra première ye Jɛnɛba Sagara Fofodome an bɔra ka Fatumata Sango lamɛn o y'a yira k'a fɔ kalo 3 in kɔnɔ activité fɛn o fɛn min na Jɛnɛba tulonkɛ fara sɛbɛ kan a y'a bɛɛ ta ba la fo k'a se concours yɛrɛ final ma a don yɛrɛ fana centre culturel français la a ye baara fana kɛ ko 0 faute e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ Jɛnɛba kan e kun sɔmina de b'a daminɛ kuma ko n'a ma farati première filɛ dɛ. Bon, tiens, là, non, c'est que. Parce que moi, j'ai mis un centre culturel français la finale don. Au Notuba Dama. Mais un calo flamme, qui est la fin. Activité là, au final, Notuba Dama. Elle s'en foutit que depuis. Donc, en menoti mundi, c'est moi, je suis là. Moi, mon activité, j'ai. Ni non, la fin. Il y a des sidérons qui focus sur nos villas, comme on l'a dit, comme on l'a mis. Avec participer avec questions posées, avec la clientèle faux. Donc, depuis, elle s'en foutit que. En on y est au fond. Si ça, à la carrière, il faut que tu aies un peu de sang au clair, il faut que sans culture français, dans la finale, elle s'en foutit que. Pourquoi on a bon. Elle n'a guerre à donner parce que Mousmane Tof n'a eu quand même eu déjà à guerre à donner, mais depuis bon c'est normal qu'elle a gagné. Donc vraiment mais profiter qu'à féliciter tout le monde. On a tenu un peu comme il y a guerre à faut na autant de gouno. Et attend ben là ça n'a un mot bête demain. Ça va plein de ces ans qu'à formation pour le dame. Alhamdulillah. À pays là parce qu'à pays finalement partenaire. On a pays qu'on a ça va tuer le mal. Ou le formation courant dit ou le mal du coup de me faire projet là. Et puis la société veut beaucoup de papiers d'où ma fana. La société veut casser d'abord informel là ou veut enregistrer. Exactement. Ok donc on met Moussa Touré na ka équipe belle à gérer. Monsieur le directeur en bas faut qu'on le mando. Moussa tu sais les Jɛnɛba. Ça va? Ça va. Ah moi c'est que les fleurs pas faire comment de fois moi wa yani aratana toi. Je ne sais pas comment le faire. Ok, donc on a deux là. Bon, avec mon faux, Kawalimando, parce que a une émission Femme d'ambition. Sinon, nous, peut-être, mon chamana a projet que nous sauté. Donc, on va faire Kawalimando. Ok, il faut qu'il Walimando. Mais avec mes élèves, il y a deux dollars, comment il y a encore. Ah bon? Parce que il est même comme mon frère qui a fait des calades. Comment aller faire les mentori? Ay mentoria que $1. Ay teria que $1. Donc on a ganga faire un ramna carotte le bâton. Après ok. Donc bi qu'on a alhamdulillah bâton kono. Ok en bas faut ka wali modoka kulubali. Ne ba fait ka mo jonjon kengere ne ditima. Ba sa musoya e concept de initié. Aklina do initié na ba famo ko kamale ani sara. Parce qu'on bolo saramaya e walede. Saramaya te chenyali. Saramaya e jugudi. On nous m'a donc à famille du mina no e mali. Muso be che de ka mara kono kuma be. Bangela fa be ama anambam. Fula ama che ka mara kono. A kachala e refe fana ni corona na andinge follow de bujanto ana kosebe. Donc muso ka nyeta te nye chugashila fo okason. Anu nye ba la alini yanga mon général dingue akume se ka ke chama mbembi so mo be jugo mindulo na te korba nu korba la wi ka jugota nga ema so ma fifio okuma on fana ba fe ka jonjon kengere ni ndima na nkwa trophée ma ko kamale anisara vraiment qui remercier hein parce que ini ka démissionnaire be première édition tara ka deuxième édition ta faut que c'est troisième édition ma donc qui encourager i ka do ka fo anyebila an mogo bila alisa ika ya ka fo muso ye adamadende muso ni deme kaka muso ni faso jo kaka do ika to fe be se ka mine ka kala mi ko la mogo ka do mi be aka bon nek ma sikim kama ama fio merci infiniment wow Anjan Baraji c'est très très encourageant désolé nous faut français là dedans donc nous savons non ce certificat est décerné à M. Mohamed Mokouliwali pour son engagement constant et continu en faveur de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, avec notre sincère gratitude. Waouh! Parce que nous sommes follow de car fin de reconnaissance sur comme mission il y a depuis un d'amener. Ah non, une reconnaissance barrée les gars. Donc vraiment on tient Bradjara Antonio. Amin. Moi faut rabara la musoya. Aboré. Donc
chaque week-end à émission à 10h avec mon comme ça encourager on a fouillé donc maufo albi ala do frara amin amin ala barka de émission amin amin ala mso do amin amin et merci beaucoup maintenant ni cadre gagner ka noro sono ko be jani ay la bella ka photo ta cheto ka yo ka kele ida voilà ah mo chama so kele ana cheto ka yo ka kele ila ni ka trophée ni da fe ka ke ebenka ni trophée ni kadne na nga trophée be parce que vraiment j'aime bien les trophées de la amour chama de blala ah donc ini ni kaka vraiment ini che ni ma mi fara muso de benika ika na fembo ala bon donc ba de na boala aïe merci mille mais anya mo fa ka certificat ma digila parce que si ça ni be Mohamed Koulibaly ko fika chama je to ka info ka yede ah donc kana ta afoko est-ce que ministre de ministre parce que Mohamed Koulibaly mena na se ko ma donc il janga mo fara Mohamed Koulibaly ka certificat ka aka donc keredo ambi faut parce que kanga tara anye ikorondoni kanga takanta doni da pour balaba no bibuli ba feka mi faut yana nga sera dima on est pas mon faut c'est encore une fois maufo ka wala même si on bien encourager bon on est projet bibolo il y a une fille qui sera que bibina structure chama de bra wuli comme ça de mes projets lancés là donc na bi c'est bema il y a idée gagne il sera ira mo la fana ou la ta fille il rotement be il sera ta financement sur le rome un rêve mes femmes d'ambition programme chama be nous même nous encourager pour un projet lancer donc mo rechiga na décourager comme ça ou bien encore ou bien bibina muso bere ga wuli biri comme on dit en français c'est l'heure des femmes donc ciao ben enfin muso ga klesera voilà wati sera wa klesera ay wuli ro chesiri hier la émission concept chesiri muso chesiri len o de ga cha et femmes d'ambition pendant les 10 moufo ku encourager dans la sonama une famille amna ñoron de de fada ni ala sona ni ala sona baradi et puis à toute l'équipe de Moussoya bon courage merci donc c'est ça non édition 4 benadam ne tugo jume dem sanu meze ku pere tugo jume et c'est ça chema nous fana be ka kele ade amna ko do ke chema nous yewa non angulu to kele angulu filishu la folo non c'est go filishu la comment on fait en donner un concept qui donne la lettre nous akola no e future star future star donc amna un jeune artiste ou bere franchement on a une formation du marketing une gestion financière voilà clair à fin finale que pour demain donc on a partenaire de France mais dans la sur Facebook en information dit to sauver on me Facebook du manager wala sana binaro ka bwa kalama Future comme Planet en communication Future comme Planet voilà Future comme Planet donc oui Future est FUTURE FUTURCOM Futurecom plus loin Planet PLANET. Ok, très bien. Voilà, donc Futurecom Planet yi abeto la pour que ça mo Koulibaly ni aka initiative menumenale ka se ko la kodon. Donc femme d'ambition 4. Voilà 4. Amera baraka grand déjà. Donc ame jenaba accompagner ana tonyo ko sebe. Donc faut furu dromi ngake Mali fan be folo donc amna o de gagner 3 mois kono on me brala logo kan voilà et puis ka investisseur fana ni ka fara albi ko sebe ani ka ra furu perfectionner donc ka andi jako lancer ara sera livrer fan be on reconnaît na la seulement après bon rekokan donc d'ici janvier on met édition 4 lancée en ce moment c'est quoi ou inscrit déjà janvier kono on est février comme ça mars d'amener à ma aventure d'amener alhamdulillah ayni ci ambi foki wala ma do Koulibaly Fatmata yekuma omere donc 4 benalenga yani 4 kase 3 mo be berebe fo entreprise ou kasigi senga kosebe akayirowa docteur mfufu manager mo ni wa commencer la ka do ikana docteur ya jole parce que mali fana mago be kene ala de akobe to godme donc amena docteur ni fufu fe ka nyon ka faire na la sodama ikana anja fa de parce que amago be kene ala de 5e année de médecine be ba do ko fo no aya ndaw jom médecine na ye sanjoli ka gelera e yera numéros close ina wa OBS e abeke 1 2 3 4 5 ede anya ke 1 2 3 4 5 komune ba fie no savandeni be ba do ko école médecine nga gele foka do aka gele donc ala ya ndeme e sera kan beke redoubler ma ya la katla ki ga comptabilité DUT fana so akere fait vraiment ini folie kaka au global la de ka fo global la de mo ko ni ikanye ikachie abelebele bi ira bulu nga ama mansa fana fo kosebe parce que ni a aidé fana be sranyumata c'est que sranyuman dona accordé parce que adama de yebokodi o da to c'est important ba nyini kuma be bange ba fait anga tan chamandi andonga la doma
parce que nama chan damandama angana ke an yere kalay 60 82 29 29 60 82 29 29 50 39 96 96 50 39 96 96 70 30 60 30 ni da badaki siraye obese ka badaki uchiminu na ka kwa nyingali tengu anga musoche sigele na bi Geneva sagara na le docteur kalandenye 5e année de médecine donc sans fladroni ala sona abena kla go na tabe abado ka fo kalamba fana do sira do fe ba sa banga dimsenu adogonu ana aka ko ni minu ana flan abu dege kuma ko churo nyumana abu dege akli jarabo argumentaire nyumana no e débat en même temps fana aye jate kalan au diplôme fana ba bu no e comptabilité ona tabe sisa akele no ka jada kura fana daile no ye anga fofo kele kase ko baile ma ko ke sogo ya chenyina chogo ya sanu ya lela ani fofo mi fana ni nafaka bon ko sebe ba sa be lani tulu minuni ana ye ran chogo na nyo na malo fombe mbekala na farnu lula sabone do kanye donc ambe Geneva sagara amba fo ka wali mando au boraka Mohamed Koulibaly lame ale kuma na Geneva ka nga kuma na ere aye aklina min soro ni ya ta ku sabana yi kase kanga musulman kula kodo Geneva ya ira ka fo ni femme d'ambition ni nanta ere kansa musulman kemesaba anga demise musulman 300 jeunes filles ulu de kunyo usendo jonyo yinina nga labana ulu mo tanela o ulu tan fana na ale fana gasike dona jonjo na première place la ni ala sona manga je mkanto robo kluma da musoya bena fulana ni sabana fana wele kana kene kana ana ato ulum blabe ubebe na kene kani ala sona nga kama ni sara ambaye ni soni kasara di alema nga ambora ka Fatmata Sango jury présidenti ambora kale lame sisa no ambe na ami sokna maiga sokna maiga ale joni ale terumsodi okuma WhatsApp ibe témoignage sabana sokna maiga adele foka kila jinge ka fo abe musoya ka musoche sigele keneka ni wati na ani mogombe nyogombulu oyanga musoche sigele Geneva sagaraye ambora ka ambalmake lame Mohamed Koulibaly na le koni anyesara da mabarsa konyo ka chawugula ale mingera sababu nyuma ka Geneva sagara la se ama kamale anisaranga folibe ayetuguni ana falaka bela jele chewo che binu kelelo ka ndeme kosebe ka donc afo musoka nyeta cheus no babe ala on te ka fosie fo chew kason okuma alisa cheminu be andeme cheminu ya doka fo ko musoya yi adamade ya de ko musoya ni deme kaka anga folibe uye kosebe ambu bela jele fo kan wolo fanyuma bela jele ku bela jele fo an fo chenyuma na balma kunyuma na ndenge nyuma anga folibe u bela jele WhatsApp tumaji sokala wa maso okuma ibe sokona maiga kala nale ambalma muso termso yi ale anga je anga sokona la mai mi fo atermso ka Togo sokona Abdoulaye Maiga Geneva ye ne teridi Geneva sagara ye ne teridi ay ɲɔgɔn sɔrɔ école sira de kan kabini kanto lycée la depuis 2014 ba ka cɛsiri yɛrɛ kuma tɛ se ka fɔ ka ban kabini kalan sira la a cɛsirilen no kan ni a yɛrɛ a essayer ka kɛ yɛrɛ ye initiative ta c'est que jamana tagaɲɛ b'a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne yɛrɛ tɛ se k'a ka cɛsiri yɛrɛ kuma ne tɛ se k'a fɔ k'a ban ladilikan bɛ ne bolo ka fɔ Geneva sagara ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna ko daminɛ ma nɔgɔn a ka courage ta a daminɛ ma nɔgɔn yɛrɛ de parce que ko bɛɛ la f'i ka difficulté dɔ de sɔrɔ pour que i ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ pour que i ka se ka a ko yɛrɛ nafa dɔn donc ne yɛrɛ ye muso cɛsirilen dɔ ye o ladilikan de bɛ ne bolo k'a fɔ a ɲɛna a daminɛ ma nɔgɔn mais ni Ala sɔnna a ma an ka dugawu b'a ye a bɛ ɲa. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Ambi mama ka seria temena Geneva kan anga folibe ubela jele mo tabena tema kan anga folibe ubela jele ambe anga bataki be kana vraiment bon fou basi au travail allez ko sali Tante Kumba l'émission est superbe je salue notre invitée la femme battante et toutes mes félicitations c'est Bassirou Traoré depuis Bangoni ko kaka foli fier Bassirou ambi yera fo ki wala mando salut Fofodome se trouve où actuellement mes sincères salutations à Geneva sagara Sekou Koulibaly Sorbi Afaladia Sokora donc ambi fo ki wala mando Moriba Samaka Alekoko bonjour à toute l'équipe de Moussoya ainsi que les fidèles auditeurs et auditrices précisément à toi aussi Kumba je suis à l'écoute de l'émission comme ça fait un bail juste pour vous dire un grand bonjour et toutes mes félicitations à la Moussotia Sérélé Moriba ambi fo ki wala mando ça fait un bail que mi banena donc ne be mu fo enyana madame Koulibaly anga foli be ifana ye kabe il faut ko sabe zeneba la sini konate madame Babi Umu
Touré anga foli be ale fana ye kosebe Léa Tembeli Fatmata Braego Edmond Dambélé o ene yɛrɛ karamɔgɔ anga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye halisa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka pataki ci ka ɲininkali tɛngun an ka muso cɛsirilen na u bɛ se k'o kɛ nin waati in na 70 30 60 30 60 82 29 29 50 39 96 96 an bɔra k'i terimuso lamɛn k'i kana changer k'i cɛsirilen don kojugu ne yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ hali tulonkɛ la ni mɔgɔ ma farati i bɛ mɔgɔ da a la mɔgɔ min bɛ se ka école médecine yɛrɛ kɛ 1 2 3 4 5 ye ka tila ka nin baara in bɛɛ kɛ i kɛrɛfɛ c'est que ala la vraiment i cɛsirilen hakili ɲuman b'i la i bɛ ko bɛɛ kɛ ni sɛbɛ ye kana changer dɛ an b'i fo kosɛbɛ dɔngɔnɔmuso sisan nɔ ko fofo dom ale bɛ yɔrɔ jumɛn baaraw daminɛna ou bien feere ma daminɛ fɔlɔ bon a feere ma daminɛ fɔlɔ an bɛ texting de la fɔlɔ ni texting banna ni feere daminɛna an bɛ information passer mais texting nin kana ko caya parce que ji bɛ anw da la ka ban dɛ donc an pɛrɛnnen don ko i t'a kɛ hali n'a kɛra bɛ fofo kɛmɛ kisɛ kɛmɛ de feere tile kɔnɔ k'a daminɛ fitini na testing nin bɛɛ kana kɛ aw bɛɛ k'a dun so kɔnɔ e k'anw to dɛ donc testing nin na o bɛ ka mun ni mun fɔ mɔgɔw bɛ k'a nɛnɛ fɔlɔ ka segin ka kɔma segin k'i ye i bɛ nin falen o yɛrɛ de don mais i b'a dɔn ko jama ka ca a kɛra cogo bɛɛ n'a hakilinata don donc kana mɛn kojugu testing nin na an bɛ tɔ tɛ tuguni sɔɔni dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ mais i hakilina ye k'a dayɛlɛ yɔrɔ jumɛn a fofodoro min yɛrɛ fɔlɔ bɛna sigi yɔrɔ jumɛn quartier jumɛn na bon an bɛ fɛ k'a kɛ quartier mun na fɔlɔ an bɛ fɛ k'a tɔgɔ to kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna sinon a daminɛ na an bɛ fɛ k'a daminɛ ni livraison de ye fɔlɔ ni mɔgɔ min mago b'a la u b'aw wele aw bɛ taa d'u ma an bɛ taa d'u ma donc sisan nɔ comme aw yɛrɛ ye école ye kuma dɔ ko bɛ wuli kuma ye ka sɔgɔmada ye kuma dɔ aw bɛ sɔ ɲɛna ka kalan kɛ ka veiller ka examen préparer fofo nege bɛ se k'aw minɛ minuit a bɛ se k'aw minɛ 2 heures du matin ou bien an bɛna an jagoya la an ka fofo dun da a ka dɔgɔn de la ou bien an bɛ se k'a dun kuma min mana an ja tuma min mana o ja n'a ye weleli kɛ dɔrɔn a bɛ s'aw ma ni ala sɔnna a ma maintenant an ka programme an b'an yɛrɛ organiser pour que ka se ka aw laja an bɛna kɛ ten ok alhamdulilayi dɔgɔnɔmuso an b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment ko bonjour Bintou Sidibé de la troisième de Femme d'Ambition 2020 ok Bintou an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ko merci vraiment à musoya et Djeneba mérite la place qu'elle a eue son petit surnom est Tanti Foforo Tanti Foforo donc i terimuso ni i n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɛra 3e ye e kɛra fɔlɔ ye min ye lapin kɛ o de ye 2e ye donc Bintou Sidibé ale kɛra 3e ye an bɛ filamuso fo ni ala sɔnna a yɛrɛ bɛ na le studio kɔnɔna na a tɛmɛ ko salut je félicite la lauréate Djeneba Sagara on attend avec impatience Fofodrome son tonton Sidibé donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaa n'an kanuba fo mɔgɔ minnu bɛ wele la u k'u jɔ sɔɔni an bɛna nɛgɛjuru sira labila nka yan'o cɛ an b'a ɲini WhatsApp fɛ a ka tɛmɛ ni a ye mɔgɔ bɛ k'an filɛ musoya page kan Facebook kan MUSOYA aw ni ce kosɛbɛ aw ka soutien na an b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan in aimer aw ka partager bɛɛ ka se ka suivre LTV sanfɛ an b'aw fo kosɛbɛ ani minnu fana b'an lamɛn radio La Bonne Nouvelle kan 96.6 barisa aw b'a dɔn k'a fɔ aw ka jɛmukan bɛ tɛmɛ tagata radio La Bonne Nouvelle Église catholique radio an ka foli b'u ye kosɛbɛ mɔgɔ bɛ y'an kanu k'an lamɛn radio La Bonne Nouvelle k'an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen WhatsApp sisan nɔ an bɛ Djeneba terimuso ka témoignage kɛ a la nin ye Bakisa Nombre hali ni ale ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ a ko vraiment émission in tɛ se ka tɛmɛ fa ka dɔ fɔ a terimuso kan o kuma an ka Bakisa an k'ale ka kumakan lamɛn. Bonsoir, je m'appelle Nombre Baptista et Djeneba Sagara est une amie très proche à moi. Bon, on s'est rencontrés au point G au niveau de la faculté de médecine et aussi on avait une association à la faculté de médecine et au niveau de l'association également. Côté amour du travail bien fait, on peut dire que sur ce côté-ci, Djeneba ne lésine pas sur les moyens. Elle adore qu'un travail soit bien fait et comme elle le veut. Et quand elle commence un travail, tant que ce travail n'est pas abattu comme elle le souhaite, Djeneba n'a pas de repos, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Comme conseil, ce que j'aimerais dire à Djeneba, c'est que de toujours se battre dans la vie pour ce qu'elle veut, que rien n'est facile, de ne jamais baisser les bras face aux difficultés qu'elle rencontrera dans le futur, et de toujours chercher à s'améliorer chaque jour que Dieu fait, de chercher à devenir une meilleure version d'elle-même. Et pour le mot de fin, que le succès se trouve au bout de l'effort. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz.
Et terimuso ko le succès se trouve au bout de l'effort. O chenga ba do ka fo demseni afana dabolo no demseni ade kama. Ni ma demseni ako ke demseni akuma ni ko ba ni ala majonge ni misabi so. Ubi ebe blako la man kaminke. O ni ka kalamba ni ka ni chesirimbe. J'espère qu'on y be klonge ibe se kata cinema na ibe to kai ka livre nun kala ibi ka jabnu da ngoni nyabala ka batabaka le yechuko inkai. Iyo ye parler mbado. Meme tan so ko meni mo ngo cheni fana te do ko ni yo ye ni baka ko le medicine ni la anu malo te chien fana meme tan so ko man me ka consacrer hier la ka do ka par nuna ini te muso ki i masa o fana de meso to blu ni fauna bon abe organisation de fembe na wati de mo wati sere wo ko e bito kata cinema na to kata cinema wati dum parce que ne ya kuma pa ka to ko don la kata ni fana ya ko biblo su wa yo jume buge nga fana kata dombolo bi awe don jume o ko don to ko mon ka wo dombolo ni o ta jume bo amon nga don nga cha ka cha anye boati taka dabla ayo dabla folo kala usule lo folo ni kala no ga congé kuma obeke absolument ni ala sona donc mais si ça non ibi organiser chuko jume ni mo ngo jeneba non c'est pas possible even beke chuko jume ebe sima ko kuma jume ebe mo foti wi ma fatigi nyana kale se kake comme nya fo chuko mina abebe ke labende ni mu fo po mbo dam ne ko dam ne midi ko be ban lanzara ni lanzara ba ne bo ta chuko yo tabani wi do reta dam ne ba ke te fembe labeni donc ibi organiser do ni organiser ka chala fe abe no ya mais est-ce que kuma do fana mo bi de ne be ko do délégué ni ka ngata ci yo do la ibi do ndo blo obi ibi te do blo obi ibi limana do bla parce que kele te saka beke be da mo do fana na kulu fa ka équipe kama fofo do na par exemple ini John be ka ba ke John ya fofo irana wi John ya parti non ba wi John ya a packaging ika packaging change mani ba la sa ko mina mi ngono John be tulusa bon mo délégué lendu ya fa ci mo délégué lendu packaging flani ntonton do be anda tembili o de ba charger o la na e musara ba photo chima na jara ni na ma jayi femu ye pati glani nyere woke na ayira ni na ma don ba fon do nu ngande me na ta nene mda di intermuso ma ube meta dofi muso do ga furu frero la ba di mo ma ga nene musara alhamdulillah ibeta fo faire la minute to lutu igenga fo hey kana na ka suku cheni ka fo duma ibina nga client na buli dam na tene chama dam na tene mais c'est bien fana ka fo muso ku buru di nyoko ma muso ka nyoko deme mo keling na gasige mo fla na gasige gasige be nyoko kono anga na kele nyoko na kuju anga nyoko deme ka nyeme nyoko seun fo chugo me ka seun tintin kama na ka mo da nyomba fo chuga mina anga foli ni kan numba na me ba bela jere ni ka kila dinke ka fo be ka muso ya jem kan la me radio liberté 97.7 ambe muso chesegele kanele kan bi anande muso je na ba sagara na le koni ya ira ka fo ko demseni ate mo ko chien vraiment en bas foka wali mando anaka sanfe kalan abe docteur ya de kalana bo o classe dunana do ba do ka fo do koni kera a classe duru fana alhamdulillah ya beke kelen fila sabana ni duru amasega shika donc en bas foka wali mando ka ira bange barawla ka ira demsona ko vraiment demsen nyumo me malla mi manjigila tige mi manjigila sigi parce que kuma chama na nga demsenu ani hamide beto me ka ya ka fo alhamdulillah le mo bato le ndamadoni o de be le mo banyum be chlatien sinon mali demsen ubu ya kalama mali demsen be barake kengera ne ala musula kaw anga foli be oye ko sebe sisa ambo aka Fatmata Sango ale madame Keita kuma ka me jene ba ka baraka les femmes d'ambition anye atirmuso fana lame kengera ne ala ademsen teri ani mi be nyoko fe sisa école médecine na ulu be ya ka fo jeneba te klonga donc oui bien fait baba tani sebedi o sisa no ansera jeneba ya ka dukono jogo me jeneba na ni koko ade wo be jeneba na wulade o kuma anya dogo muso yere simbla nya ta anye o lame no e Fatmata Sagarai o de abne anya na go Fatmata Sagarai parce que en général no da ma utai bala udai kele era da binya na go Fatmata Sagarai na bo cheni de fosi ni de se post na ni mo torote nga abalma muso imi so ka fo ama anga jango la be WhatsApp ibe nyama be témoignage duro na ibe ukala
Ne tɔgɔ ye Fatumata Sheikh Umar Sagara. Ne kɔrɔmuso yɛrɛ de ye Jɛnɛba Sagara ye. Fa kelen ba kelen. A ye sin bila, ne ye sin ta. Bon Jɛnɛba kɔni hali so a b'an encourager kalan na, a bɛ to ka conseils d'an ma, a b'an suit. Wa hali a kun bɛ ka cours di mɔgɔ dɔw fɛnɛ ma pour taga extérieur la ka concours kɛ. A ka faso ka d'a ye parce que a bɛ conseils di, a b'an kalan et tout. Ladilikan min bɛ ne bolo ka di Jɛnɛba ma, c'est que a bɛ sira min kan a ka continuer n'o ye. A ka conseils di musow ma pour k'u ka se ka k'a ɲɔgɔn ye, wa a ka yira k'a fɔ ko muso bɛ se ka fɛn fɛn ka d'a ye, muso bɛ se k'o kɛ. Musoya, mieux comprendre la femme. An ka muso faamuya sa, c'est sous la radio Liberté 97.7 MHz. An ka lamɛnnibagaw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw bɔra ka Jɛnɛba balimamuso lamɛn n'o ye Fatumata ye. A dɔgɔmuso a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na kɔrɔmuso in kɔni a kɛlɛya kuma t'o la, dɔgɔniya kuma t'o la, ko min ye min ye o y'o ye. Kɔrɔmuso in kɔni alhamdulilayi vraiment a bɛ misali ɲuman don. Fatumata kumana i kan sisan Jɛnɛba aw badenw na aw ye mɔgɔ joli ye? An ye 5 de. 5 e bɛ na yɔrɔ jumɛn fɔlɔ wa? Ne ye fɔlɔ de. A ye fɔlɔ de. Donc e kɔni tɛ kunkolo de ye kunkolo ye, i bɛ ka sira ɲuman bila i dɔgɔninw kɔrɔ. Olu bɛ mun fɔ, musoman joli cɛman joli? Musoman 3 cɛman 2. Alhamdulilayi Ala ka balo kɛ. Amina. U bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ i dɔgɔnin ninnu u bɛ mun f'i ye? U b'a fɔ Jɛnɛba i ka jɔ an ka reposer dɔɔnin Jɛnɛba, ou bien aw bɛnnen don ko la, u bɛ n'i y'u bila sira min kan u b'i lamɛn? An bɛnnen don ko kan. Cɛmanninw don u t'aw sɛgɛn? U bɛ to k'an sɛgɛn dɔɔnin. Bɛɛ mana kɛ cogo o cogo, ɲi ni nɛn ta bɛ ten de. An mana mɛn ɲɔgɔn kan cogo o cogo, don dɔ la ɲi bɛ nɛn kin. Alhamdulilayi. Den fɔlɔya la e bɛ se ka mun fɔ? E ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa? Mansaw ye rigueur dɔ da e kan, tɛ min da tɔw ka lagare tiɲɛnen don ou bien a ko bɛ cogo jumɛn? E bɛ se ka mun, hali n'i yɛrɛ ka famille tɛ, e ye mun lakɔlɔsi hali teri tɔw la? Dɔw somɔgɔw b'a fɔ non kana taa nin fɛ, nin ye tɛ muso baara ye, nin tɛ cɛ baara ye. Dun an ɲɛ b'a la i ka comptabilité kɔ, kɔfɛ i taara sanfɛ kalan na. Sanfɛ kalan ka gɛlɛn, a ka jan. O bɛɛ la an bɛ se k'a fɔ an bɛ monsieur Sagara ani madame Sagara fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais mɔgɔ caman m'o opportunité sɔrɔ. Bangebaga minnu b'a la, nin tɛ muso kalan ye, nin tɛ cɛ kalan ye, muso man kan ka kalanjan kɛ. E bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o ma? Ne b'a f'u ɲɛna k'u ka t'u denw ka kalan kɛ. Kalan tɛ musoya bali. A caman b'a kɛ furu de kama. Kalan tɛ furu fɛnɛ bali. A fila bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛɛ bɛ dépend muso ka cɛsiri la. Ok, alhamdulilayi. Musomanin minnu fana ni dusuba tɛ u kɔnɔ n'olu kɔni bolo i k'i ko k'i jɛ dɔrɔn Ala ka cɛ ɲuman sɔrɔ ka da i di ma dɔrɔn o bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ. E bɛ mun sɔrɔ ka fɔ musomanin minnu ta ye maquillage ni finidon ni mèche-jan don ye? Bɛɛ n'a hakilina ko. Ni minnu ta ye parili ni mèche don ye, u fana k'u cɛsiri u ka parili ni mèche don fɛ. A bɛ se ka k'u bɛ salon dɔ dayɛlɛ o sen fɛ. Dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye. Ok, mais a clé ye min ye i k'i jilaja i ka se ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye. Ala kana mɔgɔ si sɛgɛn mɔgɔ si la. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ni hakilina in na. Aw y'a ye k'a fɔ Jɛnɛba kunkolo a b'a kan da la kak. Donc sisan nɔ an bɛ Jɛnɛba yɛrɛ facɛ n'o ye Sheikh Umar Sagara ye. Ale ye min sɔrɔ k'a fɔ a ka jeni kan k'u b'i wele ko jeni de. Ale ye min sɔrɔ k'a fɔ a ka sira kan an ka jɛ an k'a lamɛn. Témoignage 6. N ka foli bɛ Radio Liberté baarakɛlaw ye, n ka foli bɛ Radio Liberté lamɛnbagaw fana ye. Bon ne tɔgɔ Sheikh Umar Sagara, ne ye Jɛnɛba Sagara fa de. Jɛnɛba Sagara an kɔni b'a wele yan so kɔnɔna na jeni. A ka cɛsiri ni a ka baara taabolo fan fɛ a ye jaabi a ka question filanan bɛn o de ma. Bon ne kɔni ye min kɔlɔsi Jɛnɛba la c'est que mɔgɔ min don a cɛsirilen don kosɛbɛ. N'a kɔni ye fɛn minnu kanu a b'a wale kɛ fo ka a se a dan na ɲumanya fanfɛla la. Wa elle a un caractère spécial, c'est-à-dire que n'a kɔni ko k'a bɛ min na a b'a la, wa a b'a la ɲumanya la fo a ka cɛsiri bɛ dépend a yɛrɛ ka fɛn kanunen de la. N'a ye minnu kanu kɔni a b'o baara kɛ, a b'o wale kɛ. Vraiment i yɛrɛ tɛ problème fosi constaté o yɔrɔ la. Donc depuis ne kɔni na nin kɔlɔsili bon ne y'a jateminɛ depuis 9e année, depuis k'a bɛ 9e année na on dirait que déclic dɔ de kɛra la min y'a to n'a ye fɛn o fɛn entreprend, n'a ye baara o fɛn o fɛn daminɛ n'a kɔni diyara ye kɔni il faut te rassurer que a bɛ taa fɔ a dan na wa a bɛna kɛ koba de ye fana
Voilà. Et je crois que c'est ce qu'elle est en train de faire depuis un moment. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que Mohamed Nedo, ambition bas de bas là, ambition bas là. Au-delà, qu'a fait nous, n'a qu'au fait que, ce qu'on veut en tant que papa, mais tout qu'à accompagner lui, qu'à l'adi, qu'à conseiller, mais qu'à faut combat bali à kako qu'elle là. N'a eu fait nous entreprendre, n'est qu'à bali pour cela. Parce que bas donc Mohamed Nedo n'a d'amener avec quoi wa aba ke fana pour que kateka a kunti kunwa Moussoya, mieux comprendre la femme. C'est sous la radio Liberté 97.7 MHz. Ambe ambalmake fo Cheikh Oumar Sagara na fo msonyuma anaka duba demba ya bela jele anga foli be bela jele mo ka témoignage nana seria nana jele baka chesere ka anga foli be bela jele ala me ba ona kan bo on bo yo fo ko sebe ka kila jinke ka fo be muso chesere le kene kan jele ba Sagara radio Liberté 97.7 ambe direct fana ka Facebook la ni wati na muso ya page o MUSOY am mo mun fana be na fle LTB 100 ka damene sini fo ka se arabama kari fo araba soma ani sufe minu ma na jeje ma ni sa fanga foli be o ye ko sebe jene ba ibo aki fala menta no ni ba fuka kuma do fonika muna ale koko 9e de la le a jati mine ko sebe o kuma première année fo ki se 9e na clogue do ni ko be dem sene ak be donia 9e de la ye conscience damne a ko kuma tugo jume ou bien première année fo 9e no écouter première de la classe yedi bon comment elle est au fond peut-être aller au remarquer c'est peut-être au dé absorber au dé comme 9e fenêtre des filles examen do absorber au dé décliquer mais sinon il be kalanke depuis première année faut qu'il sait il est combien de la classe il veut varier tout mado me varier on me 10 konana ma baby 10 konana 5 konana madame que première yere alhamdulillah jesse alisa donc ambi faut que wala nyimodo alisa ngata ni monsieur Sagara ka témoignage 7 ay mi so ka fa dem soka min koloshi Geneva là depuis on peut dire affinitivement depuis fondamental là na koni fin d'amener aka gele moko ka bo asra kale aba ako barake sebela elle se donne entièrement n'est-ce pas donc à ça pour que ça ko bara sebakoro ke pour que ko o kunche nyana donc depuis fondamental là jusqu'à maintenant o jogo kele inde bala o chesri kele inde bala ne koni a fade o eche mais ko chaman be ibeta soro ni ale haklinante ka chukwa kelena o fenka misali ala naba ka fendo entreprend ibeta soro peut-être que ne haklina e fenwere aka mais je la bloque pas dans ce qu'elle veut entreprendre parce que chaque fois qu'elle entreprend quelque chose, ce que je fais le plus souvent c'est de l'accompagner parce que je sais pertinemment que elle est très ambitieuse et elle se sacrifie, n'est-ce pas, donc jusqu'au bout pour la réussite. Elle est très entreprenante, elle prend beaucoup d'initiatives personnelles. C'est vrai que toutes les initiatives ne peuvent pas se solder par un succès, mais elle se construit également à partir de ses échecs. Elle déteste les échecs, mais cela ne l'empêche pas, n'est-ce pas, donc d'expérimenter de nouvelles choses dans sa vie. Et en cela, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai beaucoup d'estime, n'est-ce pas, donc pour elle. Ce qui fait que mon rôle en tant que père se limite essentiellement à son encadrement et à son accompagnement. Elle a toute la latitude, n'est-ce pas, donc, d'expérimenter, de porter, n'est-ce pas, donc, ses ambitions. Parce que je sais vraiment qu'elle a de fortes ambitions pour elle, de fortes ambitions pour sa famille et de fortes ambitions, n'est-ce pas, donc, pour le Mali et pourquoi pas pour l'Afrique. En tout cas, bon vent pour elle. C'est
succès, ces petits succès qu'elle est en train d'enregistrer par-ci, par-là, moi, en fait, ça m'étonne absolument pas parce que je la connais. Elle a un caractère spécial. Elle est spéciale. Elle est particulière parmi donc tant d'autres, n'est-ce pas? Et c'est là, je pense que c'est ça sa force. Et je pense qu'elle va continuer à se battre comme ça. Voilà. C'est sous la radio Liberté 97.7 MHz. Ambe monsieur Sagara fo aya famnya ka fo dongo na ke asera yoro do la man no ko mo man yere da sera yoro do la maseka to ko mananga na to bukana ba sound dongo no ka me nga yemi fo vraiment ko den ko ni chiena den chesrelendo ko jogo mimbe Allah no yere bale dabali ba na ko ko damine abata ni sebede ata blaje na faka no bo Allah ko wa ka fo ka te gele aso be gele aso nga gele ata to ni abetimina nguya obela obe force de dame obe alisa ablasara de ka alanyaga aka continue aka chesri aka seka nobo aka baraula fa ko abe do wude kai ko animisi wasale fana do ka fo doni abe ka la ko do doni ma obe ka don ka adla ko do na ma la ko do no tuna pembo ale de ntai na lenye be de na chugamina vraiment ko denye barakela denye sabekela abe do wude kai ale ko nta nyini kumashi ka den bo akasraka parce que abado ka fate do ko languluna depuis ale ko ni den jatemine ko na ba ke ko sebe de do wa ba be ke ni sebe o da to ale ko ni be minke o ye ka bla ni la de kai ka bla sara ni do wi amba fo ka wali mando jeneba e difficulté do so parce que il fa da sera maka fo gie ko parce que mo ka ni sigile parler ka fo ni akli de kadi ala era de ni akli ja ni akli de kadi ko jugala de akli je pi fama dende do kera chugo alebe bo ni café de so do ndo da kala dumini ko ta kamanaga on nu ambe shio ko hamina on be ko hamina on te saka kalange e nu so ka fo bon difficulté chama on yera la ka so bla era ka ta point ikele sigile yere bi yere mati pour un départ à mano iti mo bodon rom kata sigi a mano parce que ne kuma delika bula ka kinkelen blati onyo na chama ibe midiga projet wala ma do discussion ibe kasim sani chama nya chauffeur so comme bi nya ko bi liga continue chama on kera alhamdulillah ambe en fleba bela jenin fo jeneba jonjon femme d'ambition jonjon ko fe jonjon wa ko dire mawa pour femme d'ambition qu'on fait parce que banal artiste men flam awo obi on yefe e ni jonjon do so awo do soro la awo comme ngunya fo antale Mali représenter anye do soro yi Mali re kono anye do soro yi debala alhamdulillah o muso ya jem kan fana ye jonjon do pe ka da ima walisa alisa ka nyini fe ki chesri e ki timinandia ibe baram na ni ma do faraka ikana fembo ala donc ni muso chesri fana ka certificat yi amba nyini fe ka kala mo ka do ni sebene do aka. Ce certificat est décerné à mademoiselle Sagara Djeneba pour les efforts consentis, l'abnégation et le service public rendu. Avec toute notre gratitude et reconnaissance. Oh Nietzsche. Vous savez Nietzsche, vous savez fene. Ambi fo, quoi c'est bon. Encore il faut peut-être amener do nyini do gonka nyefanyena. Nini nyogombe ufe. Ibe ni maskini do. Intini maskido me ko ni nyeba la feno ko be muso anade antilope anade ni echiwarade donc ba ona on be ni di mo ko mun be ba ke kosebe chiwara be di amaka fo ke warade shila chi e barade nga ni muso de tayola to de makola kayera ka fo farafina mo ko chamba fo ko ni ko muso ka hage ko te farafina yi nga ni yaye ni be ba mana on fi abaya ka fo chebe barake chukamna musoka anga baraketi oda to chiwara musoma fana be alena chema de beta nga kama onbe musoka keneka on fana yi chiwara nyini ka di ima ka finyana alisa iki chesere barala ni ma fe faraka ikana fembo ala isagara doni ta espero fana sebene doka muso Cyrilien avec muso Cyrilien avec tous nos compliments musoya anka musoya famusa ode sebene maka donc merci
k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a tilatigin kɛ k'a fɔ an bɛ musoya ka muso cɛsirilen kɛnɛ kan bi an ni Jɛnɛba Sagara de bɛ ɲɔgɔn bolo ni ale kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna présenter ni musɔrɔ kelen min ye parce que musɔrɔ caman de bɛ a kunna musɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye dɔgɔtɔrɔya kalan musɔrɔ ye barisa a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔya faculté d'odontostomatologie a b'o 5e année na ni minnu bɛna kalan ka ɲin furakɛ o de don wa ani da kɔnɔnaw ni kɔnɔw ni fɛn ou bien odontostomatologie y'a jumɛn ye e bɛ ka jumɛn de kalan ne bɛ ka médecine générale de kɛ e bɛ ka médecine générale de kɛ ok donc ale bɛ ka médecine générale de kɛ dɔgɔtɔrɔya générale kɔfɛ n'a y'i diya i ni spécialisé ni pédiatrie de ka di ye ou bien ni chirurgie de ka di ye i bɛ taa o la donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ a ye kalan min fana kɛ o ye jateminɛ kalan ye n'an ko a ma comptabilité nka a bɛ bi fana na kalanbaya fana na min ye k'an ka sifinw a n'an yɛrɛ filanw k'olu dege kosɛbɛ kuma ni hakilina ɲuman bɛ se ka fɔ cogoya min na n'an b'a fɔ a ma débat kuma dɔ b'i bolo ka argument ɲini ka k'a la donc o ye débat ye Jɛnɛba bɛ mɔgɔ kalan o fana na kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɔ nka bi an y'a wele parce que a ye jɔnjɔn kura dɔ fana ta a ma mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ min ye femme d'ambition ye concours min bɛ kɛ ka npogotigiw bila u ka se ka u ka projets sanga ɲɔgɔn ma Jɛnɛba de fana ka projet gagné o la n'an ko a ma ko fofo dɔgɔm an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Isagara i b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ wa yan'an ka tɛmɛ n'a ye n bɛ fɛ ka musoya remercier ni cɛw ni baraji parce que u ye n bila u ka plateau yɛrɛ sanfɛ u ye caman kɛ ka tila ka ci wɛrɛ jan ci wɛrɛ musoman n yɛrɛ kun ma deli k'o ye musoya y'o yira ci wɛrɛ musoman ani ci ani baraji an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Isagara foli ye de ta ye k'a lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Facebook kan musoya page o ye MUSOYA an bɛ Bintu Sidibe an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Kajatu Mayiga fo ka Mariam Goyite fo an ka balimamuso kuntigi an ka groupe WhatsApp sanfɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ Samba Diallo Poupette Diarra ka bɔ fo Faransi an ka foli bɛ i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka musoya jɛmukan filɛ Facebook kan musoya page MUSOYA an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan ye aimer ka tila k'a partager vraiment an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ sisan nɔ an bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaw an bɛ aw tile jigin k'a fɔ bataki sira olu fana dayɛlɛnnen nin waati in na bataki sira fɔlɔ o ye 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sira filanan o ye 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira sabanan o ye 50 39 96 96 ko ka foli lase i ma Amadu Traoré ka bataki nana Jɛnɛba ko Amadou Traoré koko ka foli lase i ma ani Awa Kele Pili koko bonjour Tata Kumba je salue la femme battante je suis fière d'elle même nom de famille que ma maman elle est aussi une parente à moi Awa Kele Pili koko a b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'i cɛsiri Amadou Traoré koko bonjour ma maman o ye ne ye Amadou b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ je souhaite bon vent pour le projet de Jɛnɛba je suis très fière le Mali a de l'avenir grâce aux femmes comme elle ko walima k'i furulen don wa i fiancé don alhamdulilayi donc Amadou i bɛ taa candidature posé Fatumata bɛ yen dɛ donc fiancé k'a cɛsiri dɛ halisa fiancé yɛrɛ bɛ e fana ɲɔgɔn kamalen saga don wa a fana cɛsirilen don kosɛbɛ a fana cɛsirilen don alhamdulilayi a ɲɛ b'i la dɛ a ɲɛ b'i la fasojɔ la a ɲɛ b'i la baara la donc j'espère que ni kɛra don min na a ka madame ye a tɛna fɔ ko o tɛna se ka kɛ bilen parce que ne ɲɛ bɛ la cogoya min na e bɛ se ka denbatigiya ni baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Madame Oumou Babi Touré a beaucoup bonjour Kumba, je suis à l'écoute de l'émission. J'encourage Jɛnɛba pour les efforts qu'elle est en train de fournir. Je lui souhaite bonne continuation et bon vent. Et aussi à vous Kumba qui est battante pour les femmes. Madame Babi Oumou Kabo Sirakoro ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ Sirakoro k'a bɛɛ lajɛlen fo ka ne yɛrɛ terimuso Kadi fo kosɛbɛ kosɛbɛ an Kiyatu Diallo Kumba fo kosɛbɛ kosɛbɛ Kadi Joli donc a ka foli bɛ yan yɔrɔ la. Bonjour tout le monde donc ale tɔgɔ ma na an balimakɛ dɔw fana bɛ wele la n'an balimamuso ko u ka a to sɔɔni k'an bɛna nɛgɛjuru siraw labila 20 72 02 93 20 72 02 93 20 72 02 93 ni minnu b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu Jɛnɛba la u bɛ se ka weleli kɛ nin waati in na ni minnu ka nɛgɛjuru tɛ ka don an b'a ɲini u fɛ u ka bataki lankolon ci n'u ye bataki lankolon ci ne yɛrɛ fana bɛ u wele. Donc, nous avons dit que vous avez 60 10 30 60 30 70 30 60 30 vous voulez ou alima ou ka weleli ke 20 72 02 93 20 72 02 93 mais temena yani anga ni jowo ka do mo ka bataki la mo ala be muso ya jem kan kene kan wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Toko site aw yɛrɛ dun. Alhamdulillah. Ok, an tulo b'aw la. Ne tɔgɔ foli dɔrɔn de ye. Foli diyara an ye. Ok, merci bien. Ni minnu bɛ weleli kɛ an b'a ɲini u fɛ u ka u sɔbɔ u ka radio la kosɛbɛ kosɛbɛ sinon a bɛ kumakan bɛ segin an ma u b'u sɔbɔ u ka radio la kosɛbɛ kosɛbɛ o la kuma bɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ 2072 02 93 2072 02 93 2072 02 93 sinon aw bɛ bataki lankolon ci ne yɛrɛ ma 70 30 60 30 ne bɛ aw wele parce que kuma dɔ bɛɛ bɛ weleli kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ tɛmɛ 70 30 60 30 aw bɛ bataki lankolon ci ne bɛ aw wele ou bien aw bɛ weleli kɛ 2072 02 93 2072 02 93 an bɛ i ɲininka parce que an bɛ nin ɲininkali damadɔni ye an b'a tɛngu muso cɛsirilen fɛn o fɛn bɛ na alors bɛ muso jɛmukan kɛnɛ kan an sɔgɔma nse an ni sɔgɔma somɔgɔw dun tɔɔrɔ si tɛ aw yɛrɛ dun tiɲɛna ko ne balimamuso ka baara k'a tɛ tɛmɛ nin kan wa alhamdulilah tulo b'i la ne yɛrɛ balimamuso de ne tɔgɔ Aminata Yalisi ok Aminata o diyara n ye an ne ba i ka baara kɛcogo ka di ne ye dɛ tulo b'i la an bɛ dugawu kɛ Ala k'i bolo mɛn i ka baara la amin amin o diyara n ye Ala ka aw yɛrɛ bɛɛ fana mɛn ɲɔgɔn an kɛrɛfɛ aw fana k'aw cɛsiri amina merci amina rabi alhamdulilah musow bɛ baara la halisa musow ka dɔ fara u ka cɛsiri kan 2072 02 93 2072 02 93 ka kuma ou bien ka ɲininkali dɔ tɛngun an ka muso cɛsirilen na Jɛnɛba Sagara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn allo aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan salamaleykum waaleykum assalam rahmatulah taala barakatu ne ba i ye baara ɲuman kɛ nin diyara n ye dɛ merci Jɛnɛba Sagara ale ye Sagara ye ale Banjara ka ye ne ye ɲininkali kɛ an bɛɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen n bɛ dugawu kɛ n den ye alhamdulilah tulo b'i la Ala ka sini kɛnɛya d'a ma amin 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 Ala ka labanko ɲuman d'a ma amin amin k'a sigi gɛrɛgɛrɛ ma amin amin ko n bɛ Jɛnɛba fo ka barika da ye walahi n ye dugawu k'a yɛrɛ yɛrɛ amina i ni ce aw ni ce aw ka weleli la 2072 02 93 2072 02 93 ka ɲininkali ou bien ka folikan bila an ka muso cɛsirilen Jɛnɛba Sagara alors aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan an b'a ni sɔgɔma ne ba kuma somɔgɔw bɛ di tɔgɔ si tɛ aw ni sɔgɔma Amadu Tarawele Bangɔni na Bangɔnikaw an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ i Tarawele nba ɲininkali b'i fɛ an bɛ foli lase Jɛnɛba ma a tulo b'i la au courage à elle a tulo b'i la voilà ne de ye message ci ma si an y'a ye n ye Tarawele n ka question fana poser ka ban o jaabira ok alhamdulilah voilà k'a yɛrɛ la dɔrɔn ko a ye dusu don anw tɔw kɔnɔ halisa quoi merci merci n'Ala sɔnna ma an bɛ a souhaiter bon vent toujours alhamdulilah merci bien an b'a ok an b'i fo ka Bangɔnika bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaa n'an kanubagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲininkali tɛngu Jɛnɛba Sagara la 2072 02 93 alors aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan allo tɔgɔ di ye sa alhamdulilah ça va ɲininkali dɔ b'i bolo ayiwa Ramata de don ko waati ye Ramata o diyara n ye kosɛbɛ an b'o fo k'aw waleɲuman dɔn i merci beaucoup Ala ka kanu to an b'a essayer ka appel fila ta 2072 02 93 2072 02 93 ka ɲininkali tɛngu an ka muso cɛsirilen Jɛnɛba Sagara la alors aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan bonjour allô oui je m'appelle Lisa je suis la nièce d'Adini ok je la félicite ok elle t'attend c'est très gentil elle est très gentille merci beaucoup et un bon exemple pour toi merci beaucoup 2072 02 93 o bɛ k'an ka appel laban ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu Jɛnɛba Sagara la 2072 02 93 2072 02 93 alors aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan oui nse an ni sɔgɔma aw bɛ ka radio kɛrɛfɛ ok n'a bɛ weleli kɛ aw bɛ bɔ radio kɛrɛfɛ sinon m'anw tulo tɛ kɛ fosi la mankan bɛ k'a jukɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ weleli kɛ a k'a sɔbɔ radio la 2072 02 93 2072 02 93 alors aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan allo an fo Jɛnɛba i ka cɛsiri yala dɔ fara a ka baara la alhamdulilah a tulo b'i la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i yɛrɛ ni ce donc an ka mɔgɔ dɔw fana ye bataki lankolon ci n b'a essayer k'olu kelen wele u ka ɲininkali tɛngun an na an bɛ Jɛnɛba fo k'a waleɲuman dɔn ɲininkali kɔni ma na a bɛɛ kɛra
fenyi Brema gindo anklobila allo Brema igindo ibese ka nyingali temu Jeneba klobila Jeneba kuma Brema anklobila Toro site Ok ibe kuma kwa sinanga atigere nyingali bibolo Ok, donc ni mo minu ba fe ka weleli koni jorani watina aba to ke bataki 70 30 60 30 70 30 60 30 ou bien abese ka bataki blakana 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sera sabana o 50 39 96 96 do e bataki lango non chi kamingo botiki wele ambo wele obeke wele lu jolenyi e amba temeni anga nyinga lu ye Jeneba fanfe ka musoche sigele fam ko mena keneka amenyi ngali kerengani tengu kulula mfa ibeni mileni atigi ata ibe sota jiano Jeneba ça va tout va bien ça va OK ama appel ko nsoro a chama kera encouragement bi ni ka do wuta kiki chesiri alsa ambe inyininga mo be na studio konnana akadani musoche sigele na kanyini ngali kerengani do tengu ula koro de la kakila. C'est vrai que yedem seni ngaika sa mwana ni nkonnana ya klibe kola min de la kakila mi toro parce que atigi akila kadai ka muso ya yodeka atigi jonina ou bien abulo muso te fosi kolo de la kakila. Tu as un mauvais souvenir? Kajona parce que muso e. Awo. Est-ce qu'on doit de la kakila? Aklita Madala au cours Ok, mais souvenir du monde même Biboulo Fana, vraiment, moi, valoriser, Ikabara, quel bon souvenir tu as. Femme d'ambition, il a bien la première fois, il est professeur débat là. Il a souvenir du monde même, il va faire qu'à partager. Souvenir du monde, Chamambe. Quel est parce que équipe de l'eau, équipe qu'elle a gagné débat là. Et Babemba Salcom. Au j'étais très contente. Ani domina konye numérici solo. Médecine numérici. Amano ode. Amano. Au fait de jaraï. Fait femme d'ambition fenena. Tiena projet nous bec kunkai. Bec kunkai tiena. Donc yani juri ga kuma stressi kuma bela. Ma shi kun te sega midi ko John be gagné parce que beta kunkai. Akele nga foko nga projet nga projet taro jaraï. Jeneba ijo tanto. OK, Jeneba klobila ayo kuma Jona. Allô? OK, donc aketo de anga temenai parce que activité kuma na. OK. Donc il a femme d'ambition to fait naler il pour afole que les premières parce que on va qu'on kono mono ne couple là qu'on avait oui tiens moi j'y dado o jaraï mais bi fait bi contané ba fene do ci wara solo li fait le jaraï kosebe. OK ci wara ko ni so wali te fosi parce qu'il y a bara de ke ambe umar maiga fo kosebe ka ale fana be ka jemu ka ina me ko vraiment ko du courage à toi Jeneba petit ba ale fana ko ka bi fo kosebe ka shekuma si ko fo ka musa jakite fo kosebe wolo ko na rene ya ka karamo do amba fama ko guden Morgan amba fo kosebe ale alman karamo ye san fe kalana Ojuma samake yirima jo anga folibe afana e kosebe alisa bataki sera uluda elene 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera plana o 60 82 29 29 bataki sera sabana o 50 39 96 96 ni mo ba fe kanyi ngali tengu Jeneba la ni watina ubise koke ambi foki wale mando Jeneba alisa ametani aye anga musoche sirle fon pembe na amenyi ngali chama tengu ula sisa nkoni demseni. Donc an be mo nyiniga ni kimana ima banalima ite bantalima mais ma eshima so ifolo parce que dem c'est pitini mais est-ce que don le leva foko ala ni ne kunkera che ou bien ne kunkera ni e gele ado so mi ba ato en tant que femme ima se ka care est-ce qu'on doit de la kasema en tant que femme il bloque l'air de là parce que tu n'es qu'une femme bon. Tu n'es qu'une femme. Au blocage imba ye mo la mais o ma deli ka se parce que ne fait chef se ka fen chaman ke we chin fen chef fen chaman ke mais ne fait muso se ka abeke barasi mo ne fait chef se muna muso ka ngasola abebe dépend comme nya fofolo muso ka chesiri do OK mais ere bolo bibi na me yo mi na ko mali ame do mi na ko bi jin ere kono muso go ni ba fe ka fon pem ke be se ka ke obi kuma do chien akadi muso ye blocage do bi o ba bali
yɔrɔ min na ko bi blocage caman bɛ muso la an ka société la yɔrɔ wɛrɛw kan blocage caman bɛ muso la k'a tɛ se k'a kɛ tɛ mais société b'a kɛ a tɛna kɛ an b'a dɔn hali muso ka kalan ko a ma nɔgɔ kuma dɔ surtout sanfɛ kalan n'i ye defu sɔrɔ dɔ b'a fɔ a ka ɲi ten muso ka kalan ma se o bɛɛ la donc mɔgɔ minnu miirina ta y'o ye e bɛ se ka muso ka fu ɲɛna parce que bin b'a dɔn bangebaga caman bɛ yen u b'a fɔ ala hali ni ka kɛ ne ka jɛnɛba ye ja ni muso kalan n'a ka di ko ye ja ni ye muso to yen na a ka faso jɔ baara k'a ka di dɛ e bɛ mun sɔrɔ ka furu ɲɛna ne b'a f'u ɲɛna u ka den musomanw t'u ka kalan kɛ parce que cɛ bɛ se ka du yiriwa cogo min muso bɛ se ka du yiriwa ten muso bɛ se ka cɛ place ta yɔrɔ caman na donc u ka musow fɛnɛ garisɛgɛ d'u ma u ka kalan kɛ u ka se ka tanya. Ok, an bɛ Bintu Sidibe fo kosɛbɛ ale ko vraiment ko Bintu ok ale foli kɛ ka ban min kɛ o ka 3e ye i b'a sɔrɔ a fana tun b'a fɛ ka témoignage de kɛ donc appel kɔni jɔra mais exceptionnellement Bintu an bɛ nin wele donc j'espère qu'il bɛna nɛgɛjuru sira ta sisan nɔ an b'a fɛ k'i ɲininka min fana na Jɛnɛba don min na kami bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni e ka ambition ye mun ye Maliko la e b'a fɛ sisan nɔ ka mun de accomplir Mali la mɔgɔw ka se ka ni mɔdenw ni fufafuw sɔrɔ tu veux qu'on se rappelle de toi comment? Bon, ne bɛ fɛ mɔgɔ hakilina ka to ne na cogo min na c'est dans le bon sens a ye innovation don Mali taabolo la a ye créativité don a ye changement don Mali taabolo la cogo min na ne bɛ fɛ mɔgɔ hakili ka to na o sens de fɛ. Alhamdulilayi mais sisan ne b'a fɛ k'a fɔ ni mun ye muso min ye ni kun ye dɔgɔtɔrɔba de i ka médecine générale mana bɔ yen nɔ spécialisation dɔ b'i kɔnɔ spécialisation min kɔnɔ. Ok, i b'a fɛ ka spécialisation jumɛn kɛ? Bon, pour le moment service saba de bɛ n kɔnɔ mais m'an ka choix kɛ fɔlɔ. A saba ye jumɛn ye? Psychiatrie bɛ yen. Psychiatrie ok an mago b'o la parce que o man ca du tout k'a fɔ o man ca du tout donc an mago bɛ psychiatrie caman na. Neurologie bɛ yen. Cɛ bɛ ka gɛlɛman dɔrɔn de ta dɛ. Ok, neurologie o ni dermato. Wow, an b'a f'i ye i ka fɛnw ka ca mais psychiatrie o de ka di ne ye kosɛbɛ parce que o man ca est ce que psychiatrie min bɛ Mali la bi a bɛ mugan bɔ ma da la Mali mun bɛ bɛn a man ca an bɛ docteur Dara fo kosɛbɛ ale bɛ to ka na an ka plateau yɛrɛ kan an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛsirilen don an bɛ docteur Dara fo psychiatrie ye minnu bɛ hakilina bana olu fara kɛ an b'a dɔn bi o ye problème ba de ye Mali kɔnɔ stress bonyanen don k'o fara an ka minfɛn jugu ni sisimafɛnw minnu denmisɛnninw bɛ k'a ta kosɛbɛ a bɛ ka tiɲɛni don an kun an y'a se ka Bintu Sidibe wele mais an ma téléphone ta vraiment Gindo an ne kun kumana ko le réseau n'est pas stable donc y'o fɔ ko où je suis ok parfait donc Amadou Traoré ale ka ɲininkali don na ko est-ce que Jɛnɛba fait des formations aux femmes qui en ont besoin si oui comment e kɔni bɛ ka denmisɛnninw dege kuma na bi i b'a la mais n'a bɔr'o la i bɛ ka denmisɛnnin wɛrɛw dɛmɛ wa dɔ fana ko Youssouf Yalkoué ko c'est Youssouf Yalkoué un jeune chauffeur à la FSEC. J'ai vraiment un grand encouragement à Djeneba et que tu le mérites que Alisa Kiki Diladja Yalkoué an b'i fo kosɛbɛ an an ka faculté FSEC mɔgɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Cheikh Gueye ale fana ko k'a b'i fo kosɛbɛ ko femme d'ambition bon o kun ye Kulibali ka kuma ye ko femme d'ambition yɛrɛ hakilina nana cogo jumɛn? Je pense que Kulibali taara na y'a yira k'a fɔ c'était vraiment pour mettre de la lumière pour que musomaninw k'a dɔn k'a fɔ u fana ye faso jɔla dɔ ye u kana to k'u kana jɔ u yɛrɛ la donc an b'a lamɛnbaa n'an kanuba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dɔ fana ko je salue l'émission je l'encourage fortement pour son projet bon courage pour le reste en dehors de furufuru k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ wa? En dehors de furufuru ko comme Fari par exemple k'i bɛ fɛn dɔ wɛrɛ kɛ ni furufuru tɛ? Pour le moment an bɛ fɛ ka furufuru ni wɔmi de kɛ. Furufuru ni ngɔmi. Ale ni misisen sɔsi ninnu. N b'a f'i ye n ka muso an bɛna 10 kilos ta dɛ. Ani kekeliba kafe nɔnɔ chocolat au lait o bɛ dépend sannikɛla yɛrɛ. Fo ka ne dayɛlɛlen to t'a dɔn Fala y'a jateminɛ ne dayɛlɛlen to a ko furufuru ni misisen na. Ça c'est formidable ça. Mɔgɔ minnu tɛ furufuru ni ngɔmi différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a différence ye mun de ye? Mun ye furufuru ye mun ye ngɔmi ye? Ngɔmi filɛ nin ye nɔ o bɛ kɛ ni malo de ye o ye jɛman ye maintenant furufuru min kɔnɔ a ɲɛ bɛ
parce que tout le bâtiment là était iran quoi ale bete maintenant furu flani go tata ko ket tulula obegani nyori do be farni doni fakaka do be farni fara ko bad la ni série follow série ka so ka mugu ke ala alhamdulillah donc do fana ka message na vraiment ka bi fo ka be femme travailleuse bela jeli fo ko jara Mariam H en bas fou ko sebe Mariam ko vraiment ko émission in kadale ko sebe ko surtout muso chesrene anga foli bi fane ko sebe Mariam H ambi fou anga jene ba metani aye alsa aya era ka fo ko ye jonjon chama so fo do ni ala sonama abene bara obana damine ateme me bolo anga klito kalo kelen kalo fla ye Facebook page u damine ni mo ko mun ba feka fa no do jene ba ta so beta yo jume ni mo do bi bolo ba feka mindi ou bien wele do na chaya ma parce que be kalana mais ni mo ko ba feka fa no do ka Facebook page be mo be kuna funu do di ye no wa parce que ni émission ko fa mo ko chama ba feka ado e pini fo dom na daile la do ba feka fo sa ifi u ba ke chugo jume o numéro do be mbolo be se ka di OK o jume 90 69 16 90 69 16 donc 90 69 16 9069 tuguni 16 mais beka famnya ka fo jeneba be san fe kalando ko so ya kalanela bebo tanko do o ko fa be kalambaya fana ke parce que be demsenu ndege comment on y réflexion à boulot encadré en même temps avec la entreprise pendant 5 ans nous il faut dormir donc na ma girwa sa ka appel ou jabi o kana jigi Allah ma ka do kan fo a boulot fale no ngabe 5 kanani ala sonama yani anga jem kan kunche parce que kulu me yini ngase shama don nani projet yo jume ici sans kalan ko fe ni furu drum sigira no taranya c'est comme gros délégué kake la bitando soro pour y gasi ga spécialisation ke vi ke ni ere fiancé le no gaba ni furu siligara le ni denko be na douala o bebe projet la mais ni fo dom ni daile la sisa no immédiatement ibe mo jolle tabagala immédiatement nyebe mo sabari la folo et on sabari ni livreur bola ou bien livreur di société vraiment manga projet la folo e ka livreur di société warema ou bien ka di demseni munu chamanu bi sigida la baratula donc yanu ga sigite ni livraison B ibu wele obitadi a warbe ku yere tay en tout cas ni ne mo na ne ka livraison ni kaskita kuna moto sambe ne te war sagade ne bo la sigini ka fofu donc faut kaski fana ka do fa ka protéger les fana ibi aklito o mo flana sa joni mo flana e caissière parce que mu mena a di mogoma nti fe o ka ke a glambaray parce que war flani a nogolindo a bitema mo chama tege donc glani bagani mu ba di mo tikekeli oni glani bagam be ke kono nana am se ka sagali ke téléphone fe wani mo mi parce que comme commande do est-ce que sagali bina se ka ke commande téléphone fana fe ka war blaka ta wala e ka war so be fana be fofo blaka na parce que do fana be se ka war ni ngali ke kana ni fofo ni na ku banga sa awo bisaka ke war be se ka blaka na wo projet la mais ntise ka kuma jonjoni fo sans fe fo sinon ni livreur tara war be se ka di livreur maxi mais comment do iba to fana anga teme ase fe anya ka ta sama be kana ke livrer surtout ne balma ke nunu ba fie do be no lu be tu kono fa restaurant de la chama me no ye mi chisengo kuma mi fo chama ta fa ka livrer so de parce que na livrer la so ate polike donc do va faire kana du RDF est-ce que le projet connaît ça pour awo be ba kono si yorobe bise kana du sumana chogomina cadre ni man kono alhamdulillah ok jena mantado est-ce que wele kando bi bulo be la delikando bi bulo minu be afeka ou fili entrepreneuriat la no sranendo ou bien minu fana bulo ka foko entrepreneuriat yi fikata la je Amerique kunda fikata la je France kunda mais refleka irani ka foko ibi ikira fala don la je jonu meze ki mire ka foko mo be se ka projet skeni fufuye donc chama sigile me no ba fo barate ama barate so ebe muso ka funyena ne ba funyena uganu sigite parce que demsen chama be miri ko bara soro e ki sigi bureau climatisé kono oti baray comme tantiere bora ha fo chugo mina bara kolonté
mɔgɔ kuntan de bɛ yen sisan n'aw wuli aw cɛsiri aw ka baara kɛ aw ka baara ɲini baara caman de bɛ yen fɛn caman bɛ se ka kɛ Mali ka bon ressources caman bɛ Mali la an ka wuli k'an ka jamana yiriwa. Alhamdulillah Mali ka bon ressources caman bɛ Mali la ressources fɔlɔ ye ressources humaines ye cɛw ni musow k'an ka wuli an k'an jɔ an ka jamana diya. Mariam Koko, bonjour Tanti Kumba, vraiment l'émission est cool, bon courage à l'invité, qu'elle reste comme elle est. S'il y a beaucoup de filles qui veulent travailler mais souffrent suite au manque de moyens. Moi, je suis étudiante à la FSAP. Donc, manque de moyens, mais nous voulons me faire. Et une entreprise, il y a des jolies, n'a pas qui m'a pas chier. Manque de moyens, B, oui, tiens. Mais il y a une entreprise de ni fin fitini. Mais, misal là, antara mentor d'offre grills avec Faladje. Antara fi avec restaurant de l'eau. Il y a un restaurant de ni wa clinique que me flari. Mais bibi na sigile do a développer la kanya bika ta sora ka warla donc fem kana fem be bla wari no fe I wili ga fem fitini ke no yelema na bi yelema la ba mi ke war cham kana jotono alhamdulillah ono bora la ebe mu fosi tanche mi no fana ba foko a vraiment musote barake al ni biga ko ken ne ko ni mini fu ibe to so de ebe muso ka fola. Il n'y a pas à discuter quoi ça va falloir. On discuter là quoi ça va. Parce que l'in kumolo nyuma il faut pas qu'à perdre mali malé. Na la sona. Ne ba funya na ugato muso fene ha epanui muni foyer fene barado. Kato so kato bili ke ka yoro franca. Boni barado ma so ma parce que tu so ma kalo sagada. O ka kalo sagada parce que bara balido. Sinon bara balido. No ka kalo sagada fanada ka valoriser. Sinon barado dende il ma force fone kiente. Voilà. Donc si so yi fene barai bara dum muna parce que bitobili ke ba di mo ko maka den koloshi ga so koloshi parce que yoro do yere la mo bi saradi ka ni beke ko sebe donc bara badi do o fene do yi cheo ka to umuso ka fen wereke pour pouvoir s'épanouir commerce munu meke a côté muso yere de be do développement na quoi ni tara suguba ndi le ba donc muso chesirle no chen alhamdulillah ni taranga ula konona una samia mana basani foroba inseleni bane ba muso de be barake sankalo tobela ukana ko beno ukaja gomsenu be ukageseda ubeno donc muso koninte lafia yere de fiu ulukele no ka wuli ka jamana inde jodon ka da uyela parce que mi foni ko sokono bara yi bara bari imana on yere chama nyinga ni koko imam nte fosela on be sokono de ngaibe mina ya commencer ka fali minu be sokono ne be bara la al ninte sarata la folo parce que bara badido sokono sigi man no via man no sini donc kulu minyi nga se chama anta don wele kando bi bolo ou bien la delicando bi bolo ito nyongo minu numa gagner femme d'ambition na ale minu fana be nous préparer ka appliquer édition 4 la ibi se ka préparation do funya na ibi se ka astuce do funya minu ma fait ça ngauto ko sebeni concours la chienre to nyongo na ba funya na ngo beaucoup de chance parce qu'elles ont courage elles sont toutes courageuses vu que Taruga projet présenté et puis ce sont de très bons projets donc bonne chance bon vent à tous nos projets maintenant munu menana ba fuga tu uga nous inscrit parce que do be projet bu kuna mo be stra uga stra into yoga ta projet nyefo na nyefora la solution na sorala nimiga bana nyefo frate sorala uga projet nyefo Johnny par exemple vous savez na faut ou inscrit follow femme d'ambition na uga dossier mana sélectionné future comme planet future comme planet Facebook sans fait nous inscrit là nous ga dossier sélectionné là uni Mohamed Koulibaly mo siglema encore uno betakuma kuga projet jatemine no fenenya na o sélectionné to ni finaliste alhamdulillah ni ambalma ke amalu travail ko kinyi nga tukuni ko wala may be ka formation do ko be na formation do di yere fanay ko munu kala ye ko munu famia ibna passer dem senu ma wa chemani musoma be projet do bi bolo la wa ifana ka alisa ka do fa ka coaching ka minte de baga sai pour le moment pour le moment tega muso doron encadrer muso doron te a flabe de do be to gana o kilin no ba fonye a est-ce se gan demeni na est-ce se gan ke ba fo a we se gata ni livru kala ni kla le na ba kuma ke ambe travailler tin chogodi la sinon ka fo ko fe no bas gilendo comme mo dege ala
o tɛ fɔlɔ muso dɔrɔn o tɛ don dɔ la a bɛ na parce que ɲɔ ka ca bugu la i ka ca kojugu mais sisan nɔ i da sera kuma dɔ ma n'o ye livre kalan ye e bɛ livre caman kalan kɛ an livre dɔw kalan hali ni min tɛ i ka médecine livre gansan ye tuma dɔ hali ni min tɛ n ka médecine livre suguya jumɛn ka di par exemple livre policier ninnu ok investigation ninnu olu de ka di comme suspense caman b'o la t'o laban cogoya dɔn alhamdulillah an b'i fo kiwaleɲuman dɔn an b'a ɲini whatsapp fɛ a k'a musoya jingɔli kala an bɛ segin ka na sɔngɔni an b'a lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a tilajin kɛ k'a fɔ a bɛ musoya ka muso cɛsirilen de kɛnɛ kan bi ani jɛnɛba sagara de bɛ ɲɔgɔn bolo muso min kɔni n'a ka denmisɛnniya bɛ a y'a yira n'a k'a fɔ ko muso caman bɛ ale kun na an bɛ whatsapp an b'a ɲini fɛ tuguni i ka jingɔli 00 i ka jɛnɛba ka jingɔli nin i k'a kala mɔgɔw k'a dɔn minnu bɛ ka jɛmukan in lamɛn sisan nɔ 97.7 fɔlɔ i ka témoignage 000 donc i bɛ o k'a la walasa mɔgɔw k'a dɔn jɛnɛba yɛrɛ ye jɔn ye. n balimakɛ n balimamuso dugubila o ka fisa laada wuli ye min ye émission musoya ka laada ye o na lakili aw ye nin kalo in na ko kura an kɛlen bɛ k'an tɛgɛ mana bɔ min ye an balimamuso nɔfɛ jɛnɛba sagara an den don dɔgɔtɔrɔ ka kalanso la an b'a fɔ ma ko faculté de médecine et de scomatologie o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalan wɛrɛw ye a y'o kɛ i n'a fɔ jatebɔ kalanw DUT o bɛɛ a bolo san 24 dama don nka musolaka min don a ka cɛsiri barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten sabula min ye baarabolo caman ye a ye o sigi sen kan an balimamuso ye a dɔnko ka ca a bɛ se fɛn caman na an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa don maa min ka cɛsiri barika ka bon jango mun bɛ taa an ka farafinna gun kan min ye kumalasigiw yiri ani barodaw ko panafricaine de débat a ye a jɔ ni o jɔyɔrɔ ye fari a bɛ taa mali nɔrɔ bila kɛnɛba caman kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a ka jɛkulu ye n'o ye entreprise ye a ye o sigi sen kan an k'o ma ko FFD furufuru dɔrɔn o jɛkulu o hakilila bɔla ale yɛrɛ de la min ye walasa maaw bɛ se ka ŋɔmi ani furufuru k'o sɔrɔ cogoya la cogoya min bɛ yen n'a bɛ saniya minɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye o dama tɛ an balimamuso in a ye wulikajɔlama min kɛ kunbɛn mun bɛ yen nɔ ni o ye musow ye muso minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko femme d'ambition olu ka kunbɛn o laban min kɛla a wulila ka jɔ ni bilisi ɲɔrɔ sara ye fari ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a ye hakilina laban min ta o ye ka se ka sen don mali yɛrɛ sumanko la janko bayɛlɛma o bɛ se ka kɛ cogo min na balo sira kan an yɛrɛ baara sumaw bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn cɛ ye cogo min na k'a bila minɛnw kɔnɔ a n'a bɛ se ka dun saniya kɔnɔ cogo min na an balimamuso in a y'a da don o la aw kana ɲina sibiridon don octobre kalo tile 10 san 2020 sɔgɔmafɛnɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila a ɲɛ 12 kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ radio liberté fiɲɛ siraw kan 97.7 fiɲɛ suru jamukan in bɛ labɛn ka lase aw ma aw balimamuso n'aw denmuso fɛ kunbaba musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa. an b'a lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo vraiment ne sumano musoya tɛ ko lankolon ye et bien an nimisi wasalenba don barisa n'an denmuso bɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to denba ni denfaw bɛɛ hakili bɛ segin k'a fɔ tiɲɛ na n'an y'an cɛsiri an denw bɛ mɔnɛ bɔ an na parce que jɛnɛba sagara ye denmisɛn min ye ne yɛrɛ kɔni dabaliya bannen don de parce que a n'a ka denmisɛnya bɛɛ a ye koba minnu kɛ déjà an caman bɛ yen nɔ an ma se k'a kɛ donc an b'a fɔ ka duwawu de kɛ ala ka si ni kɛnɛya ni lamango ɲuman di an n'a ma a ye bɛn sanfɛ kalan in na kilasi 5nan a y'a yira k'a fɔ k'a ka d'a ye ka tila ka dɔ fara o kan soit a ka taa psychiatrie la soit a ka taa dermatologie la soit a ka taga ye jumɛn fɔ sabanan na neurologie la n'o ye nɛrɛlabanaw fɛnw furakɛli ye vraiment an b'a fɔ nka n'a ta bɛɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko muso kɔni cɛsirijala caman de b'anw na denbatigiya b'a la furumusoya b'a la ale n'o ma kɛ fɔlɔ o bɛ sira la ka na nka n'a ta bɛɛ a y'a dɔn fana k'a fɔ k'a kan ka dɔ k'a yɛrɛ wari ɲini sɔgɔda fana fɛ jamana fana jɔli sira fɛ jamana dun tɛ jɔ cogoya si la fo dun ka fa ko ka sabati dun ka fa fana tɛ sabati cogoya si la f'an k'an janto an yɛrɛ ka danfɛnw na yan nɔ an bɛ ko minnu ni balo min bɛ an yɛrɛ fɛ yen n'an m'o yɛlɛma k'a fɔ k'an b'an si bɛ kɛ walifɛn de nali la o tɛ mali taa ɲɛ cogoya si la donc an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn an balimakɛ yɛlɛko ale seginna ka na a dɔgɔnɔ a n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo bi dɛ a ko je reviens encore ko ce qu'elle vient de dire sur la pâte de vache ko nafaba wɛrɛ bɛ misi sen na min tɛ dumuni gansan ye
ko parce que ni jogine do san ou bien ni bolo ou bien sen karla ko tant qu'il be meshi sen dun ka ba to ibe kene jona donc dongono ke fana ni gudo di ama ba fo ka wala ni mandon parce que amba do dongono gudo chama be ubolo donc dumuni ere fana ja donte dumuni fana na fa bai abe fa ko lo kene mi na se ama o yel ko be bo aka do fo meshi sen ta yoka ambe ambalma ke o bela jene fo parce que mo kulu bali borano mi ere ke rasabu nyuma ka jene bala sama anya fo ko muso ka nyeta belebele abe chewde bo parce que nous de tutigi nous de ba ma nous de be angulu de ko donc nous le ma son fond pe muso te se ko so oda to ambalma ke fond pe mi ado ka fo ko muso kan ka deme muso kan ka berebe muso kan ka chese akanga blasra kami ba to abaka jamana de ya jambo anga fuli be ulu amba fuli mo kamale kisara okuma mo kulubale ana fachew ana fochew ana balma ke fon pembe no nube ambere be anga fuli be ubela jeleni kuno menyeni ngase shama yana ngani ke tosra bla ika wele ka laban mena ke munde yi ni wati na kanje muka inkunche alba mena ke kome muso ya fu me tanti kumba yere fu ka wali mando ba fo muso be u chesri fen bebe ta bara di bulu ni e bara ke fen be bara di garsige ko bala o yichi me iga ke wale de do bara u chesri u ga bara he oni labaye me parent fo i masa fo ko me masa fo ko se parce que lu sababu de la ngere sera ya bi fe oni nga fo ni furufuru drom sigira singa o kana nyina de ayeta saninge ni ala sona na sigila singa do ka kuna foni da mani ala sona fana ba chari jemu kainga ka publicité ke wal samugo ka sekata sanina ifeno an fana bo laidu dima nga kana nyina tanti kuma ka mishi sengo de ni mana do mina ga jula da ka do ka foko maseka wuli mishi senja bulo ambi foki wala nyima do isagara vraiment kan la me bana kanu ba bela jele fo mo ka seria nana ka shokuma sagara fo ana fo msonyuma mo ka seria nana jene ba kanga foli be o bela jele minu fana ese ka do no maseka do ani batake minu nana ni maseka kala me ya fanyi ni o bela jele na o kuma bi koni je pense que ben nimisi wasala jene ba ene ke sra dini mo minu ba fe ka doni tomo anofe alisa 90 69 69 16 90 69 69 16 ni mo komba feka jene ba saka la so okuma yere bana kuma na pe akoko gasre chi nga mi chi ta chi o e barabi okuma la kan ambechi nyumana ala kan bechi barama barala ala kan kisi saliama ala kan kisi anga nyorona anga kenyo ma parasite ye kanyo sama vraiment beka wuli beka doke mashika na job ijo yola jamana te se ka tanye chukwa shila fo che ani muso beki bolo di nyokoma ande enfanya na ko bete bi ko no baraka lai e bi ko no baraka ga santé barai bara chama bare bebi mi beka jamana o sama katanye utiki ute bi ko no donc anye reform pembe ni aya mbesa kan siga kuma ko no fale ndo o yanga senekala we ulu de bedunga fa sabati ulu de bi ko no do anga fuli ba anga chikela o bela jele vraiment kuni che kuni baraji ambe omri anlame anga fuli be o yeko akila jinka fo bije mungaini ala sona obiseka ata radio liberté sans fait kokura dokun nata no e mercredi do arabado obiseka lame 16h pour 18h 97.7 radio liberté premier LTV jabano sans fait kadam ne sini kase araba masoma ani souffé obiseka anta LTV sans fait liberté télévision minu be radio la meni ala sona sini interdivision ke sini journée internationale de la jeune fille o jenebo ka dun kerengene ka damne dem sem musoma santa foka se sa muwa ani du nanina donc kerengene talendo lu kamania san kononto depuis 2011 ni do talendo ka se ka tashi blake musoma nga gele ala ka tashi blake musoma nga nyeta la ka get tashi blake musoma be se ka buli ku jo chuka amne ka do ka foko musoya te mone o da to sine ate se ga be directike donc amani ni o befe sini tuguna na sengana 10h 97.7 radio liberté musoya jem kan kanya ne mesi ka kuma journée internationale de la jeune fille kuma ya no che ama foka ambe sini ala sona 10h 97.7 ambe kuma journée internationale de la jeune fille ya no che ma foko salam alaikum rahmatullah taala wa barakatuh
surma